after 10 in Los Angeles.
Good morning, everybody. Welcome to City Hall. Welcome to Council Buenos días, Chambers, and bienvenidos al welcome to a Ayuntamiento, meeting al of the Los Consejo Angeles City Municipal, la reunión del Council Consejo for Municipal. today, Hoy Tuesday, es May el martes 11th, 11 de mayo de 2004. The 2004. City Council El meets Consejo every Municipal se reúne Tuesday, todos los Wednesday, martes, and miércoles Friday y at 10 viernes a a.m. las 10 de la Meetings mañana. are open to the El public, and público we es do invite bienvenido you to join us. a For members of the public unable to acompañarnos. Para attend los miembros del council público que no meetings, we pueden can venir be en viewed live on your persona cable a la station, reunión, pueden Channel vernos 35. en We can vivo also be en viewed el live via cable webcast Canal from the city's 35 vía homepage telefónica, or heard via council también vía phone. la página It internet is, en vivo. Son las just shy of 10:15 un poco a.m. de and we have las 9 members poco antes de las present, one 10:15 shy of a tenemos quorum. 9 miembros presentes, nos falta uno para un quórum, pero antes de empezar Today's meeting, this la being reunión del día de hoy, Tuesday, ya que es as is customary, we do have a martes, salute es to the flag costumbre saludar a la scheduled, bandera. along with one very special Y presentation. también Let me tenemos una recognize presentación muy especial, pero tenemos que Councilmember reconocer Reyes. al concejal First Reyes. for the flag Primero salute para el saludo a la and bandera, a special guest, and then your nuestro invitado presentation. especial, luego su presentación. Council President, if I may, I'd like to call on my daughter Natalie to do the Si Pledge of podemos llamar Allegiance. a mi hija Natalie para el saludo a la bandera. Pónganse de pie, por favor. Place the right hand over your heart. Su mano derecha sobre su corazón, ¿listos? I pledge I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Thank you. Muchas gracias. Call on Mr. Reyes and Señor President Reyes, Padilla, Presidente please. Padilla, pase, por favor. Yes, thank you, Muchas gracias. Acting Council President Labange. Sounds good. Concejal Labange, ¿se oye muy bien? I'd like to call up Me gustaría my llamar colleagues, a mis colegas, Councilman Padilla, concejal Padilla, Councilman Garcetti, Concejal Garcetti. Sylvia Ragosa, concejal Villaraigosa. and I know Councilman Cardenas is in the house. Yo sé que He's probably in committee. el concejal Cárdenas está en la I'd casa, like to está en invite el comité de la vivienda. Members Me of gusta- Thank you. the Me young gustaría people who invitar are a los working with the jovencitos, los Dodgers miembros to que trabajan con los join us. Dodgers, que nos acompañen. Colleagues, today is a very special day. Colegas, hoy es un día muy In especial. the history of Los En la historia Angeles, de you Los have your heroes. Ángeles You se have your encuentran political heroes, you have your nuestros business héroes heroes, políticos, you have your sports héroes heroes. empresarios, Well, deportivos. today we're very, Hoy very lucky to have with us tenemos mucha suerte one de of the tener con nosotros legends una de las that has leyendas made que LA Dodger folklore, ha hecho has folclórico been de one of Los those Ángeles heroes Dodgers y es uno de that has los brought héroes back que ha some of that sense of one city. traído through ese his sentimiento de una actions ciudad a on and off través de the sus field. acciones en el campo I'm y fuera del speaking of campo. Me Fernando refiero a Valenzuela. Fernando Valenzuela. Fernando Valenzuela is Fernando a native of Valenzuela Sonora, nació Mexico. en Sonora, He México. joined Sonora, there you go. Sonora. He joined the Dodgers organization in 1981 Ingresó a la as an organización de los emergency Dodgers en el starter 81 on opening day como and principiante de pitched a emergencia 2-0 en la shutout apertura over the Houston Astros. contra and los the Magic Houston started. Astros. Was one of 5 shutouts in his first 8 starts that season. That year, he won both Ese the año, Rookie of the Year, Él, nació, the él Cy Young ganó el Award, novicio del the año, first el player rookie del in the año, Major League history to primer have done so. jugador en esta In the 17 en Major League las seasons, he compiled 17 a winning temporadas record of principales, 173, juntó un récord de 153, with a 173 con 3.54 un earned run average. 3.5 He was a National de gan- League All-Star for 6 Éxitos. consecutive seasons and was a 20-game winner in ganó 20 1986. juegos en el In the 86. history of the La Dodgers historia de los today, Dodgers en la Fernando actualidad, ranks in the top 10 all-time in Fernando nearly every está en pitching category, los primeros including 10 en wins, todas las including categorías de games, strikeouts, shutouts, starts, and strikeouts, innings pitched. empiezas y But today we're honoring him innings, pero not hoy only for his estamos greatness as a prestando ball ese player, but honor rather solamente por we're su honoring him for his cercanía work as a member of como our community. beisbolista. What many don't Porque know muchos is shortly no after saben que joining un the poco Dodger después de broadcast team ingresar last year, a los Fernando began Dodgers hosting el año Los pasado, Amigos, the Fernando Nights at empezó Dodger a Stadium. endorsar Los Amigos, los viernes por la noche en el Dodger And he is Stadium. Also with us, Él también. be equally honored to have with us is Es un placer Hall of tener Fame con announcer nosotros Jaime Jarín anunciador and his broadcast colleague Jaime Jarrín Pepe Enríquez. y Pepe Guille, que nos acompaña.
And Pepe, come on. Pepe Paz. The program targets youth from the communities surrounding Dodger Concentra a Stadium los jóvenes de la and brings them comunidad to alrededor select del Dodger home estadio de los, games. Dodgers The y groups los include the invita a Los Angeles diferentes Boys and juegos. Girls Club Se incluye Los in Lincoln Angeles Boys Heights, and Girls the Club en Tona Lincoln Elementary Heights, School, La Toya Salesian Elementary Boys and School, Girls Club, as well as the Salesian Central Boys City and Action Girls, Committee. y también Central City Action Each group will be Committee. treated to a Cada game grupo courtesy of Los Angeles Dodgers and Fernando participará en Valenzuela, un juego be given a unique cortesía de Los access Angeles Dodgers y to the Fernando baseball Valenzuela, diamond prior dándole to the acceso game, as well as be al given diamante a antes del variety juego, of y también sports se and les Dodger otorgará commemorative diferentes memorabilia. Members of the council, regalos de because of los his Dodgers kindness, del Consejo by this season's Esparco, end, nearly su 500 children will gentileza, have al participated fin in this de la temporada, program. más de Thank you, Fernando. 500 niños habrán participado en este programa. Gracias, Fernando. And for many of us in the Para neighborhood muchos otros que viven en la that comunidad, haven't had the ability to go que no into tienen la Dodger habilidad Stadium, de entrar we have al memories of estadio de hanging out in Dodgers, that tenemos memorias select de choice around Elysian Park estar and trying to have the radio with en us las and afueras catch the en rhythm of the Elysian game Park as y the así Roars sentir come and el go. ritmo del And those are juego. the first Muchos de los experiences that those of us who grew up aplausos. around 61 Dodger fueron las Stadium experiencias que muchos that de didn't have the nosotros wherewithal to enter the game, pasamos pay for the sentimos. parking, to be able to actually get into the diamond and see that beautiful Mirar, field mirar and the los great juegos. colors No of the tenemos dinero Dodgers. para It's an entrar experience al that juego, stays ni with para you el forever. estacionamiento, pero es una So the experiencia truth muy is, linda. La 23 verdad es years que after Fernando 23 años Valenzuela después de first que joined the Fernando Dodgers, Valenzuela primero he's still creating ingresó a magic los for the Dodgers. children. So I, along with my colleagues, have a very special presentation for Fernando. But before we Él do, aún está I'd creando like to ask magia para my los colleagues aún 23 años después. to Entonces, share a pedirle few a mis words with colegas que us. compartan unas cuantas And palabras I con was asking nosotros. them as we're walking down here, Entonces, so venimos aquí, él está what grade were you guys entrando. in when Fernando started playing? ¿En qué grado estaban ustedes I cuando must say, empezaron a some of my jugar? colleagues were Fernando, mis either in grammar colegas school quizás estaban en la or junior primaria high, o but secundaria. I'm glad they're here with Pero us as muchos de leaders ellos of the están aquí city. con nosotros como I'd miembros like to de call our council la president, Councilor ciudad. Padilla. Concejal Padilla. Thank you. Thank you, Councilmember Gracias, Reyes, concejal for Reyes, this por wonderful esta opportunity. Not only lindísima is the oportunidad, no excitement felt solamente of by everybody who's working in City Sí, que se Hall, but really to pay siente tribute to someone una gran who emoción deserves de parte de it. todos nosotros, pero también Colleagues, you can understand how una gran difficult emoción this is. conocer a alguien que As a realmente Little League lo baseball merece. player Muy growing up difícil. in Los Angeles, we revered Creciendo en Fernando Los Valenzuela. Ángeles, He en la was my Liga hero. So, él era mi I'm a little héroe. nervous here Ahora this que morning me siento un standing poco next to him. nervioso aquí esta mañana. But it's estando wonderful para al lado de él, above pero me es muy on lindo that to now serve hacia as a esto, representative of my district and ser representante de mi as the city distrito leader y como to líder de la recognize ciudad, that very few reconocer things que really unite the muy pocas city cosas of Los unen a la Angeles. ciudad de Very Los few things Ángeles, muy can pocas cosas invoke pueden the civic pride in Los llenar Angeles ese as orgullo much as sports. cívico en Los Ángeles, If we tal think como back el to deporte. Si 1984 pensamos en el and the Olympics that 84 were y las hosted by Los Olimpiadas que Angeles that se year, llevaron a it cabo was aquí a en Los tremendous Ángeles, ese time año for our era city's fue un history. tiempo muy lindo en la We look historia to de nuestra recent ciudad. history with Ahora, the Los en la Angeles actualidad, Lakers and their en la historia de los back-to-back-to-back Lakers de World Los Champion Ángeles y victories. las victorias Nothing evoked the campeonato de pride estos and the vestuarios, unity nada citywide as much presenta as más un their orgullo success. cívico nacional, I would argue más que that ese on that logros, same level, y a ese mismo nivel, nothing brought the city nada together, nothing unió a la ciudad de manera igual. was something that we could point to with pride as much as algo que podemos Fernando considerar con Mania orgullo, in the tal como 1980s, Fernando the success en of the los Dodgers 80s, organization, the el success éxito de la of organización de los this Dodgers, el left-hander éxito right de here, este a source of pride for so many, tirador con mano particularly in the izquierda Latino aquí, community, trajo un in gran the orgullo de la immigrant community comunidad throughout latina Los y de Angeles. migrantes en And so todos to Los see Ángeles. Por lo someone who tanto, the city of Los ver a Angeles alguien embraced, que en la ciudad de Los Latino and Ángeles non-Latino alike, for so many years, to see him invoca in unidad turn de now latinos y embrace no latinos Los que Angeles aquí as a ahora whole, having participar parlayed en his Los success Ángeles, as an athlete and compartiendo his su new éxito success como su atleta y su nuevo both in éxito business en and comercio as a sports y announcer como with the anunciador Los de Angeles deportes Dodger con la organization organización de Los and Ángeles his Dodgers contributions in y giving su back to the contribución communities as evidenced dando a by la the kids standing comunidad behind us now, por I evidencia think is very, por very los que están aquí worthy con of nosotros, creo que vale recognition. mucha, And mucha years after he has darle no este longer thrown reconocimiento. screwballs off the mound at Chavez Ravine, he's still invoking Él that aún energy está and invocando that esa pride energía y and that ese orgullo y unity esa from unidad Angelinos across the de los spectrum. So it's residentes de my honor Los to Ángeles join en todas las áreas. Councilmember Para Ed nosotros es un Reyes this orgullo morning in welcoming acompañar al a concejal Los Reyes esta Angeles mañana legend, para darle la Fernando bienvenida a una Valenzuela, leyenda de City Los Council, Ángeles, for this very, Fernando very Valenzuela, appropriate municipal, para este recognition. reconocimiento Congratulations. muy adecuado. Felicitaciones.
Thank you. I'll just be very brief. I want to thank Councilmember Reyes for bringing Fernando here as well. I think Alex was 7.5 and I was 9 when that shutout was first pitched. But he made an incredible impression on us as young people. Alex said he never learned how to throw a screwball, but he became a pitcher and was inspired, I know, by who you were. My grandmother's from Sonora as well, so there's a lot of pride in my family for Fernando being from Sonora. And it's just the fulfillment of a dream to have you here, and I know for another generation of Mexican Americans in Los Angeles, but also another generation of Angelinos, they look to you with great pride, not only for your sports accomplishments, but what sort of citizen you are too. So thank you very much and congratulations. Well, Fernando, I can't say to you that I was in grammar school or even high school. I was long after college for me. I was a father of 2, but I remember bringing my children to those Dodger games and watching you. And I can tell you that watching you, you saw art, not just sports. You saw an artist, a great talent who loved the game, who inspired a city and made all of us so very proud. So on behalf of the city of Los Angeles, as someone who was a grown-up when I first got to see you, I can tell you that I was as starstruck as the president of the council was when he was in grammar school. So thank you so much. And would you like to say something, Mia? Yeah, she'd like to say something. Councilmember Cardenas. Wow, standing next to Fernando Valenzuela. This is cool. I get to stand here with one of the people that I've admired since I was young. I was a teenager still. Not 7, Alex, but I was a teenager. I was graduating from high school when the words Fernando Valenzuela came over the airwaves, and when Fernando Valenzuela, with his style and his approach and his shutout, it just shocked and made admirers literally overnight. And I just want to say, Fernando, you're the reason why the Dodgers became Los Dodgers overnight, literally. Andres and Maria Cardenas, my parents, didn't play games when they were young. They got taken out of school in the 1st and 2nd grade, and all they did was work, work, work for the rest of their lives. So they didn't play soccer, they didn't play baseball, they didn't get to play sports. But they were admirers of Fernando Valenzuela and the Dodgers, literally. From that moment forward, the radio was on in the Cardenas house listening to the Dodgers. And they became loyal fans, not only of you, Fernando, but of the Dodgers, because the first thing my mom would say in Spanish, "Is Fernando pitching today?" And she would listen, because she didn't know much about the game, but she would wait for his name, and little by little she'd realize, oh, Fernando's not pitching today. But she wouldn't turn off the radio. She would still listen. She became a Dodger fan because of you. And I think that story goes by millions and millions of families, not only in Los Angeles, but throughout this country. People who came here as immigrants and just saw someone, and they were awestruck and starstruck. And I think appropriately so, by saying, if Fernando can do it, this is a great country. Felicidades. Gracias por todo. Thank you so much for your inspiration. Mr. Reyes, if I could, Mr. Ludlow is called. Okay. Thank you, Mr. President. Council members, thank you so much. And I just wanted to do one thing, Fernando. Last night I had an opportunity, my wife and I went and visited with your biggest fan in the city, bar none, and the biggest fan of the LA Dodgers. She's watching right now. That was the First Lady of Los Angeles for 20 years. Ethel Bradley is watching right now, and they mean the world to her. She just had a stroke. She's laying on a sofa recovering. If everybody here could just say, we love you, Ethel, because she literally was talking about you last night. 1, 2, 3. We love you, Ethel. She's a big fan of yours, and she really wanted to say hello, and obviously she can't do that. But thank you for so many years of inspiration, and you've inspired children of many nationalities, many ethnicities, and even some of us wannabes who really, we always go around talking about, we really were an athlete, and we just got better parenting. We might have been able to make the choice between college and sports. You're the real athlete. You're the real mentor. Thank you so much for what you've done. Thank you, Mr. Ludlow. Ms. Gruhl, please. Thank you, Mr. LaBonge. And
Fernando, I am a Fernando, huge yo fan soy as una well. fan fanática I tuya still have my también. Dodger Aún tengo bonnet from when I was 4 years old, mi much to the chagrin of my cachuchita de husband Dodgers when he desde looks at los the 4 garage. I años, have all these. aunque mi But esposa no le huge parece, Dodger pero fan soy and una still do. gran And fanática de that Dodgers. you made so many of us Tú hiciste proud, que nosotros and éramos people orgullosos, rallied las around, personas and the Dodgers, and Mr. Harin, I know apoyan your son muchísimo as well through the years, and how los Dodgers wonderful y a it's been to Javín, have conozco a su hijo también a través you de los there años. Ha and your sido muy son bueno so tener a active usted ahí, a su in hijo tan activo, letting everyone know in Spanish language about the Dodgers anunciando and en el the español fans. acerca We have the de best fans in the los world, the best Dodgers. team in the world, and I Tenemos wanted to el stand mejor up equipo en el and mundo, represent the pero women quería here poder of the city representar a las council mujeres who are aquí que Dodger somos fans parte y también as son well. fanáticos de So, Dodgers. thank you. Muchas gracias. Councilmember Zine. Thank you, Concejal Zine. Acting Council President Tom Gracias. Labange. Fernando, I know you live in Councilmember Labange Concejal district, and you got parece new que trash vive en receptacles el recently because the councilman takes care of the people in the distrito district. de Thank you. del I remember, concejal Fernando, Labange, seeing you at Dodger Fernando. Stadium, and at the Yo time I recuerdo went there, this haber hat fit me. visto en el Way Dodger. back Cuando when, yo fui, I me wore this quedaba hat. este sombrerito Always en ese number one. entonces. Siempre es el You've número uno. always been a Tú stellar siempre has athlete, sido una atleta inspiring to the community, estrella, con mucha inspiración a la inspiring comunidad, in con the mucha sports field. inspiración en el You campo de have had deportes. a Tú has life of the tenido American una dream vida that many del sueño people seek, americano que and you've ven been muchas blessed with personas that, y and you're still has sido giving back. bendecido y aún estás And we dándola como recognize lo that. reconocemos. And while the Dodgers are Y doing mientras well, los Dodgers and you're doing están well, the people of Los Angeles are doing haciendo well, muy we want to lindo, congratulate por you los for all Ángeles you've muy lindo, accomplished. queremos felicitarte por todo lo Because que has whether we're logrado, small porque si somos or pequeños large, o seamos we're always grandes, Dodger blue. siempre somos Dodger Congratulations to you. azul. Thank you for being Felicitaciones. here. Gracias por estar aquí. Mr. Reyes. Thank you, Councilmember Labange. Señor Reyes, Before we gracias, concejal Labange. give the certificate Antes de dar su to certificado, Mr. Valenzuela, I'd like to Señor ask him to Valenzuela, speak quiero and pedirle follow up que with hable. Jaime Jarín y and después Pepe señor Jaime Enriquez. Jarrín Fernando, y Pedro Enríquez. like to Gracias, share a few Fernando. words. Unas palabras en español o en inglés. Español o en inglés, Como gusta. Fernando. Okay. For me, it's a real Para pleasure mí to be es un here. gran placer estar aquí. And really, thanks, Gracias, Councilman Reyes, for concejal Reyes, por bringing me over here. I'm very happy. invitarme. Thanks, Estoy muy Jaime and Pepe, contenta. to be with me. Jaime, Pepe, gracias por all estar the conmigo, Dodgers and todos los all the Dodgers, kids over todos estos here. niños And tan really, I lindos que think están for aquí. me, Creo yo que para mí it's a great honor es to be un here gran with, honor estar with aquí you. con ustedes. Un placer estar con Es un todos placer ustedes. estar con Ahora todos me siento mejor. ustedes. Ahora me siento mejor porque estoy hablando en español. Para mí es un gran Para placer mí es estar un con gran todos placer ustedes. estar con ustedes. Gracias al Gracias consulado de Reyes, al concejal a Reyes, Jaime Jarrín, a Jaime Jarrín, Pepe Íñiguez, mis Pepe compañeros, Aguilles, de, mis compañeros de la radio. de la Y radio. pues gracias a todos ustedes por estar aquí, y pues que me dan nosotros esta y oportunidad de venir por aquí. darme Así esta es de oportunidad de que, estar aquí. Así es de que yo creo que una de las creo cosas que una de más las cosas importantes más para mí siempre ha sido, los niños. Yo los creo niños, que creo es que una de las es cosas una que de las siempre cosas que le he siempre puesto le he puesto atención, ya que ¿no? pues, Ya que, pues, los niños a los niños significan el tienen- futuro, ¿no? y significan el futuro de todos nosotros. de todos Así es nosotros. de que Por lo tanto, yo desde que cuando estaba desde jugando con cuando Dodgers en jugaba la para los década de Dodgers los en la década de los 80s, bueno, yo no estaba en cuando yo no segundo estaba año en ni segundo tercero año, ni como tercero todos, como pero todos aquí, pero estaba yo estaba asistiendo a algunas asistiendo escuelas a las escuelas para promoverlos, darles más, promoverlos y motivarlos darles, más que nada, que bueno, sigan darles en más los motivación, que más que sigan nada los para que estudios, sigan ya que, pues, estudiando, ya de que ahí pues se de obtiene ahí una carrera, se ¿no? obtiene una Para, carrera, ¿no? que es para siempre, es una carrera que es para para siempre, toda la para vida. toda la El vida. deporte es muy El bonito, deporte lo es muy pueden lindo, combinar, lo pueden combinar, pero yo creo que el el deporte deporte pues, se gana y se pierde, se ¿no? gana y se pierde, pero yo pero creo que en la creo que educación, en la en el estudio educación, solamente el se estudio gana, solamente y es se por eso gana, y muy es por importante, eso ¿no? que es muy que importante, todos los ¿no? jóvenes, Que todos los jóvenes sigan los estudios, sigan sus estudios, y me dio mucho Me gusto dio muchísimo porque en gusto una porque ocasión en me una encontré ocasión a me un encontré joven, a un joven, bueno, ya mayor, me ya dice, mayor, ¿me me dice, recuerdas? ¿me Y recuerdas? le digo, no, Le tú dije, fuiste a mi no, tú escuela fuiste a mi cuando yo escuela estaba cuando yo en estaba quinto en grado. quinto grado. Dice, pero gracias, Dice, pero dice, gracias por el que fuiste a mi escuela, dice, el hecho de ahora que fuiste a mi me escuela, recibí de ahora abogado me y ya recibí tengo de una abogado y carrera. tengo una Y carrera. eso me hizo sentir a mí bastante bien, muy contento de muy que contento pues de ayudó que, un pues, poquito, ayudó ¿no? un Lo que poco uno lo trata que de uno hacer. trata de hacer. Y pues nuevamente, nuevamente, muchas gracias muchísimas gracias a la a la
organización de los Dodgers más que nada porque me está dando la oportunidad de regresar con la comunidad aquí en Los Ángeles. Ahora tengo más oportunidad de estar con ellos. Y pues tenemos un programa
los amigos de los Fernando amigos que de van Fernando que cada mes cada tenemos mes un grupo que tenemos van un grupo al que Dodger van Stadium al y Dodger pues Stadium ahí y los pues recibimos con ahí gusto y los recibimos realmente con pues gusto y quiero realmente agradecerles a todos quiero ellos agradecerle a que todos siempre ellos nos han que siempre nos ayudado en todo han lo que se ayudado en pueda todo lo y que se ha gracias podido a y la ciudad de Los muchísimas gracias a la ciudad de Los Ángeles. Ángeles. Gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Señor Harín. Jaime Harín, voz de los Dodgers. Voz de los Thank you very Dodgers. much. Muchísimas Good morning, gracias. ladies Buenos and días. gentlemen. I have had the pleasure of being in this place a couple of times before, but this is Fernando Valenzuela's day. And when Fernando is around, everything is so smooth, so beautiful, and I am very, very pleased that you took the time to honor one of the great ball players of all time. Ha sido un placer haber podido I ser will never get anunciado de la tired of saying radio that de tantos Fernando, lindos what he did jugadores. for Nunca me cansaré de baseball lo was que simply hizo Fernando a amazing. béisbol. Fue I algo don't think that there is sorprendente. Y no another creo que single ball habrá player who o ha habido created otro more jugador new baseball que haya fans creado than Fernando más Valenzuela. nuevos fanáticos de béisbol que Especially Fernando among Valenzuela, Latinos. especialmente entre los Many latinos, South muchísimos Americans, suramericanos, centroamericanos, people from even personas Mexico aún de came México to this country vinieron a este without país paying sin any attention to poner baseball. atención al They were soccer béisbol. fans, Eran boxing fanáticos de fans, soccer, del but thanks boxeo, to pero Fernando, gracias a Fernando they start inquiring ellos about the empezaron a game, preguntar and del they juego have y ellos become a han great baseball fans se han and hecho Dodger grandes fans. fanáticos de So béisbol y de now Dodgers. Por lo it is tanto, my ahora pleasure to es mi be with placer Fernando, estar aquí con on the Fernando airwaves. en And la let me radio. tell you, Y quiero at the decirles beginning, que of al course, he was principio, claro, nervous, él estaba un and I poco was nervioso. nervous, Yo estaba but nervioso, now pero he's ahora more relaxed, está más he's more relajado, open, más and confiado, please más listen abierto. Y to por favor, us, and you will escúchenos find something y that is encontrarán very algo important que es in algo our muy broadcast. importante en Fernando nuestro Valenzuela pensando en la radio. Fernando Valenzuela está en la radio con Pepe y con su servidor. Por tanto, de nuevo, muchas gracias. Gracias. It is fantastic to Es be with you here fantástico this estar con morning, ustedes aquí esta honoring Fernando mañana Valenzuela. honrando Thank you. a Fernando Valenzuela. Muchas gracias. Hey, Jaime, thank you Jaime, very muchas much. gracias. Fernando, thank you. I'm with Janice Fernando, Hahn, whose gracias. Yo daddy estoy brought us con to Janice Dodgers Hahn, years que ago. papá lo And invitó all a los that great Dodgers. Sé que history, es mucha Janice, so gran it's so historia, special. Janice, por tanto es muy, muy I would especial. throw this, but Yo le aventaría esta Antonio's pelota, holding a pero beautiful Antonio baby tiene right una there. niñita No, muy I won't, linda ahí. Alex. I No, know no, you're a great Alex, pitcher. no, no, yo sé que es un gran There pitcher, we go, pero right there. There we go. Ahí That's the está. closest strike I come. But what's so great is you said you inspired thousands of baseball fans, and which is so important to all of Eso es Los muy Angeles. And importante I'm para very todos proud Los of you because it Ángeles was y a me estoy very muy orgulloso de exciting usted time in porque our fue un city. tiempo And as muy, you muy mentioned, emocionante en la Mr. ciudad, como usted President, mencionó, señor it was great presidente. for Era the muy lindo Dodgers. para And los let's do it again Dodgers. Hay this que hacerlo de year. nuevo este Great to año. hear you Muy here on your lindo beautiful que voice. usted You're esté with aquí one of con the su linda greatest guys voz. in Usted Jaime está con uno de los Ring. lindos You can't go más wrong if you live in the personales. best council district, so you can't go wrong there too. Congratulations. Thank you, Tom. I've also asked Pepe to share a few words with us, but he has said, they've said it all. If you just, please bear with me. I do have a letter here from Frank McCourt and Jamie McCourt. Gracias. It says, Frank Dear Fernando, McCourt y Jamie McCourt, los propietarios de Dodgers, estimado Fernando, de parte de toda la familia de Dodgers, es un gran placer que le presente tributo a ustedes en estos momentos. Desafortunadamente podemos estar ahí en este día especial, pero les mandamos nuestras felicitaciones de todo corazón. También nos da mucho gusto reconocer su gran envolvimiento en la comunidad de Los Ángeles. Es algo que es muy cerca de su corazón muchas veces. Y eso que se concentra en la oración de Los Ángeles. El programa de los amigos de Fernando invita a jóvenes de la comunidad local a diferentes juegos locales. Y se presentó muy impresionante. Felicitaciones de nuevo en este reconocimiento por el concejal Reyes y a los otros concejales. Apreciamos sinceramente las contribuciones a béisbol, a la ciudad de Los Ángeles, a las comunidades y también a Los Ángeles Dodgers. También con nosotros tenemos Gary Murdo, vicepresidente de Comunicaciones, director de Relaciones Públicas, Eric Aldrich, director de Asuntos de la Comunidad. Quiero decirles que este es un equipo increíble. Ellos han reconstruido diferentes parques en la ciudad, han construido a través de la Fundación de Dodgers, han construido lindos lugares, nuevos lugares campos donde puedan practicar en Los Ángeles. Fernando, con un sincero corazón y sincero gracias. Gran trabajo, gracias por su historia. Firmado por el alcalde Hahn, fiscal Rocky Delgadillo, Mayor Schick y todos los concejales. Felicitaciones. Muchísimas gracias.
Let's give Fernando Valenzuela a greater hand than that for all the greatness he brought Los Angeles. And Mr. Reyes, so many fans of the Dodgers. Could we get a quick group shot with Fernando right here, real quick? Popular demand. We'll go right there. Good job. Council members. As everybody gathers, we have with us also También se encuentra con nosotros
Mr. Labange, don't play ball in the house. It's all fun and games until somebody gets hurt. Okay. Believe it or not, colleagues, we do have some business to attend to this morning. Negocios Madam que Clerk, tratar esta mañana, please pero call el the roll. secretario municipal toma Cardenas, lista. Garcetti, Cárdenas, Gruel, Garcetti, Han, Labange, Ludlow, Gruel, Miskowski, Parks, Perry, Reyes, Smith, Villaraigosa, Whiteside, Padilla, 14 members present, and a 14 quorum, miembros Mr. presentes y un President. quórum The completo council is now presente. officially in Entonces, session. oficialmente First está order en of business, sesión. please. Approval of the minutes. Mr. Garcetti moves and Mr. Smith seconds. Commendatory resolutions for approval. Mr. Zine moves and Ms. Miskowski seconds. On the regular La agenda, agenda Mr. regular, señor President, items 1, presidente, 2, 3, asuntos and 1, 4 2, are 3 y 4 public son hearing asuntos items, de and audiencia council should pública. El continue the concejal debe de hearings, or continuar open the estas hearing audiencias o and abrir las continue the audiencias y hearing and continuar la ordinance audiencia to y June ordenanza 1st. Members, al items 1 1 de through junio. 4 now Asuntos 1 before al 4 us, están and I do not pendientes y have no requests tengo from members of the petición del public to público address the para hablar council con el on Consejo these Municipal items sobre estos at this asuntos time. en este Public momento. hearings are Las open, públicas se and without abren y objection, sin continue protesta to serán June aplazados 1st, 3 hasta el weeks 1 from de today. junio, 3 Next items, please. Next semanas items, más. items 5 and 6 are also 5 y public 6 hearing son items. They're asuntos de street audiencia lighting pública. ordinances. Ordenanzas. Members, items 5 through 6 now 5 before y us. 6 ahora And pendientes. again, I do De not nuevo, have tengo requests from members petición of the del public to público address the para council hablar on con el these Consejo items. Municipal sobre estos asuntos. Public hearings are Las audiencias open, públicas public se hearings abren, are las públicas se closed. cierran. Do we have any requests for Tenemos petición specials, para items un 5 especial, or asuntos 6? 5 o asuntos 6. Seeing none, No. Madam Clerk, let's Secretario open the municipal, roll, ábrase voto. close the roll, Ciérrese and voto y tabulate the tabúlese vote. conteo. 14 14 Those sí, are estos approved. han sido aprobados. Next item, please. Procedamos. Next items are Los items siguientes for which public hearings asuntos have que been held. han tenido Items 7 audiencia through pública, 25. asuntos 7 a Item number 7 25, is asuntos 7 es confirmación de un oficial Let's hold municipal. item 7 Manténgalo temporarily on pendiente. the 7, desk. temporalmente. And members, that leaves items 8 through 25. Public Asunto hearings 8 have been held on 25 these se llevará a items. cabo audiencia A pública motion sobre from estos the asuntos y floor una will be moción del required to piso reopen the public hearings. para reabrir la Request for audiencia pública. specials, beginning with Ms. Petición Han. para un especial, señora Han. 8. 8 call special by Ms. Han. Mr. Labange. Señor Labange. 12. 12 call special by Mr. Labange. Ms. Señora Mizikowski. Miskowski. 20, there is an amending 20. motion. It's been Hay distributed. una If we just moción want to adopt the amending con motion and cambio. act on it, we can Ha sido just give a distribuido. temporary authority to negotiate and autoridad execute temporal an para amendment negociar during y an interim loan realizar una RFP is out. enmienda. Okay, any objection to considering El item 20 as intervención ahora amended? está pendiente. Seeing none, that Bien, should be the sin order. protesta. Se Any llevará a other cabo specials? 120. ¿Algún otro? Mr. Zine? Señor Zine. 38. 31. Almost there. I'm sorry. Other specials, Mr. Otro. Ludlow. Señor Lalo. 15 call 15. special by Mr. Ludlow. Any other specials? ¿Algún otro? 11. 11. 11. And we'll hold that for Mr. Cardenas, Chair of the Para el señor committee, to Cárdenas, begin jefe discussion. del comité que empiece con Any esta- other specials un so diálogo far, otro colleagues? especial, I have colegas. items Tengo 7, 8, asuntos 11, 12, 8, 11, 12, 15. 15. Call special, item 20 as Asunto amended. 20 con ese cambio. If there's no further Si specials no hay in ningún otro dispatch, especial let's en open the este roll on the grupo, balance of the items, entonces ábrase voto en el resto de los close the asuntos, roll, ciérrese and voto. tabulate the vote. Y todo se 14 contó ayes. 14 sí. Those are Estos han sido approved, aprobados, including item 20 incluyendo as asunto amended. 20 con ese cambio. Next item, please. Procedamos, por favor. Next item, Mr. La siguiente President, sesión, items for which presidente, public hearings asuntos have que not been no han held. tenido Items audiencias 26 públicas, through 26 a 37, 10 votes are 37 required sin for tener votos consideration. para Items reconsideración 26 through asunto 37 without 26 a objection are before 37 the sin City Council protesta. today. Ante el Consejo Public Municipal de hoy, la hearings audiencia are pública open, and I se do not have abre y no requests tengo from petición members de of the miembros del public to address the público council para on hablar these con el items. Consejo Municipal sobre Public estos hearings asuntos. are Por tanto, de closed. esa pública Request se for cierra. specials. Petición para un Mr. especial, Zine. señor Zain. Well, you went to 37, but I want 38. Okay. 30, any other ¿Algún specials? otro especial? 35 call special by Mr. 35 Garcetti. por el señor Garcetti. Any other ¿Algún specials? otro? Seeing none, No. let's open the Ábrase roll, voto, close the roll, ciérrese voto and y tabulate the tabúlese vote. conteo. 14 ayes. 14 sí. Those matters are Estos approved. asuntos han sido aprobados. And the next item is El item siguiente asunto es 38. asunto We'll call that 38. special for Se Mr. caracteriza Zine. especial para el señor Zain. Gracias. Madam Clerk, next item. Secretario Municipal. Going back to the items called Ahora, special, hablamos item de los number 7 is asuntos, categoría confirmation oficial, of asuntos Mr. Rudy municipales, confirmación Martinez del to the señor Rudy Industrial Martínez Development Authority. a la Autoridad And de as Mr. Desarrollo Martinez comes Industrial. Señor forward, please, to the Martínez center pasa por table. favor a la mesa Let me del recognize centro. Vamos a colleagues reconocer, that we colegas, also do not que have no tenemos requests from members of the peticiones de public to miembros del speak público under para general hablar public sobre comment for today's comentario meeting. General general del
del comment público, period for por lo today is tanto closed. And that brings us to item number momento 7. ese plazo se abre y se And we do cierre. have a Ahora, lo hablamos recommendation sobre asunto from 7, committee tenemos una to recomendación del comité appoint Mr. para Martinez. nombrar al Members señor wishing to be Martínez, heard. algún miembro desea Mr. Garcetti. hablar, señor Thank you very Garcetti. much, Mr. Gracias, señor President, and presidente. thank you, Ms. Martinez, Gracias, for señor offering Martínez, yourself por forward for service. ofrecer Colleagues, we sus unanimously servicios. supported Colegas, this nuevamente nomination. apoyamos esta Mr. Martinez grew up in nominación. Echo Park, Señor Martínez creció en Echo Park, district and the neighborhood where I live right now.
somebody who has shown himself to yo be a vivo very ahí able alguien businessman, que and I es think un will make a empresario real impact bastante on making brillante sure that Industrial que me Development ayudará y Authority asegurar que la Autoridad de bonds Desarrollo help Industrial businesses here in Los ayude a Angeles grow. We negocios had a aquí en good Los interview Ángeles a at crecer. the Tuvimos una muy committee buena level. entrevista a nivel He's del probably eaten comité. at some of the restaurants over the years he's helped run, like Cha 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 and Cava. Él ayuda a We administrar thank you for restaurantes nourishing Cha all of us Cha over Cha those y years, Cava. and we look Gracias forward to por you doing the same for la businesses nutrición que now nos ha dado in a this los new role. So I restaurantes a just través de rise estos in años. Me full pongo support. I know precisamente your para family's here. apoyar, We're como también pleased to si su have them familia with us está today. aquí. Me da But mucho gusto colleagues, tenerlos I aquí hope you'll con join sus me aliados today y in colegas. unanimous Espero que me recommendation from this acompañen para And if you'd like to say anything, aprobar I'll yield the unánimemente time esa to you. recomendación. I just really wanted to, Solamente it's such an honor to es be un here. gran honor I've estar lived in the aquí. city He my vivido whole en life. esta ciudad I toda grew mi up in vida. Echo Park Crecí en Echo Park. and married my wife. We Me all casé con mi she and I went esposa to y ahí elementary school fuimos a la together and primaria later juntos y met después years later, and we have two nos reunimos, beautiful children. And nos volvimos a ver después. Tenemos dos this niños city muy has done lindos. Esta wonders ciudad for ha me, hecho and cosas muy lindas para mí y it's enabled me to open up two me ha successful permitido abrir restaurants. dos And restaurantes muy exitosos. I don't know what I would have done. No Where sé qué else I hubiera could have done where I've done hecho, other than the city of LA. dónde And más it's lo hubiera really, I hecho, feel like it's sino my que la time ciudad de to Los give Ángeles. back. Tanto es And mi tiempo I'm para just dar a la excited, and I comunidad. thank Y all of estoy you for your muy time and contento just por allowing me to su be tiempo here. y por It's permitirme great. estar Thank you. aquí. Es muy No lindo. Fernando Gracias. Valenzuela stories? Well, I thought all this Había crowd was historias here de for me, Fernando but I guess Valenzuela y they're pensé que todo not. este grupo de personas estaba aquí para mí, But pero creo boy, que no. Pero I remember going to so many recuerdo games, haber and ido muchísimos it juegos. y chills on my back to see him here. 'Cause da mucho he was such a gusto hero to verlos me. aquí. In Echo Park, growing up in Echo Park, it was Habiendo great to see him crecido so en many games. Echo Well, if you have to Park. share this day with anybody, That's right. and other members wishing to ¿Alguien be más heard, hace esa presentación? seeing none, No, Madam Clerk, let's open ábrase the roll. voto, ciérrese Close the roll, voto y and tabúlese tabulate the conteo. 14 sí. Congratulations, and thank you for your Felicitaciones, muchas service. gracias por su servicio. Gracias a todos Forthwith, ustedes. please, and item number Será 7. enviado al alcalde. Entonces, asunto número Next 7. item, please. Procedamos. Item number 8 was Asunto called número special 8 by fue petición Councilmember especial Hahn. por el Ms. concejal Hahn. Señora Hahn. Thank you, Mr. President. Colleagues, Señor I call presidente, this colegas, special 14 este asunto just como to make especial it solamente clear para in que case, aclarar en caso de que certainly for people who might be paying attention hay to personas que what we do in the harbor pongan area. atención en lo This que was a pongan atención en lo que hacemos something en that el came to área us from the del Board of Harbor Harbor. Es algo Commissioners que that approved la Junta amending Directiva the de tariff Comisión de Harbor que to aprobó y allow the harbor to a cambiar suspend, la revoke, cancel, tarifa or refuse to issue commercial fish vessel permits for violations of the California Department of Fish and Game Code 14. Basically, actually we have a whole fleet of active tenemos un gran working fishing grupo de vessels that are actually barcos still there in the harbor of Los pescadores Angeles. en el Quite harbor de Los interesting actually Ángeles. Es go muy down and see interesante si van these ahora a ver fishermen estos still mending pescadores their aún nets and taking their boats out sacando sus barcos con every sus day redes for the fishing todos los días season. durante la temporada de pesca. Esto básicamente decía que si no tenemos X cantidad de libras de pescado durante un tiempo particular, podemos revocar su licencia y no podrán estar aquí nunca más. Cuando esto se presentó ante el Consejo Municipal de la Ciudad, un grupo de pescadores se reunieron conmigo y dijeron que quizás había situaciones que les causaría que no iban a poder tener las libras necesarias fuera de su control y no, por lo tanto iban a poder traer la cantidad de pescados necesarios y esto iba a ser algo muy serio, revocar su licencia y no poder pescar en el harbor de Los Ángeles. Por lo tanto, yo quería que esto reflejara el hecho que puede haber estos momentos más allá de su control que les permitirá apelar esta decisión y me di cuenta desde ese entonces que esta tarifa incluye este verbaje y el departamento de nuestro departamento de Harbor y comisionados había un poquito de falta de comunicación con la industria de pescadores en San Pedro, por lo tanto, como resultado, voy a pedirles que me puedan probar esto, pero también que sepan que desde que llegó al Comité de Comercio hemos pedido que el departamento de Harbor trabaje más cercanamente con la industria de pescadores, mejor con la comunidad, y por hecho han enviado una carta a cada uno de los barcos pescadores para informarles que esto sí existe, esa tarifa, que no van a ser desalojados en instantes más allá de su control y podrán apelar este desalojo. Por lo tanto, me siento bien con esto. También quería aclarar como siempre hay muchas entidades en el puerto de Los Ángeles más de contenedores y barcos de cargo que tienen interés, que tienen un lugar en la comunidad. Me siento cómodo con esto y pido poder aprobarlo el día de hoy.
Thank you, Ms. Han. Anybody else Gracias, wishing señora Han. to ¿Alguien be más heard on this desea item? hacer petición en este If not, asunto? ¿No? please open the roll, Ábrase Madam voto, Clerk. señora Please secretaria. close the roll and Cierre el tabulate voto the y vote. 14 ayes. That todo item se is contó approved. 14, sí, Thank ha you. sido Next aprobado. item. Gracias. Procedamos. Item number 11 was called Número 11 special fue by que fue especial Councilmember por Zine. el concejal Zain. Next item is item 11, Asunto colleagues. 11, colegas. I think we have probably a number of people who want to Hay varias speak on personas que quieren item hablar sobre 11. asuntos. So why don't we Por lo hold that tanto, on the table just esto until Mr. lo Zine tendrá is back? pendiente hasta que We regrese can go to the señor next item, please. Next item then is item number 12, and that was called Asunto special by número 12. Councilmember Labange. Okay, Mr. Concejal Labange, item señor number Labange, 12. asunto 12. Very much, Muchas members. gracias, miembros. Kathleen Chan, are you here for item number 11 from the Department of Recreation and Se encuentra Parks? aquí el Number Departamento 12, de Parques excuse y me, I'm Recreaciones. sorry. I had Asunto water 12. on my mind. Okay. And this is our chief lifeguard, Salvavidas. Tris Delgado. Thank you very much. Members, gracias, in miembros. committee, we had a report Tuvimos un from our reporte Department of del Recreation and Departamento de Parks Parques y about all Recreación the acerca pools de in Los todas Angeles. And you know, just last week piscinas we en Los Ángeles la experienced a semana great pasada. heat wave, Tuvimos unexpectedly, una which gran brought high calor sin climates. We would love esperar, to have con all those temperaturas pools bastante altas y me open. hubiera gustado ver todas But esas then, piscinas at the abiertas, same pero luego al time, we mismo know that tiempo it's a sabemos seasonal que es part for many of our pools. temporal. We ask that our Esas committee get a piscinas son report temporales. from the Queremos que el department comité because reciba un there's a reporte del couple of departamento severe porque hay challenges varios about pools. desafíos And if bastante Ms. serios acerca Chan de could las give the council a albercas. brief report, or Ms. Chan puede Delgado, if you could darnos add un to breve that as well, reporte, would be señora greatly Delgado, appreciated. también, si puede agregar algo, lo apreciaremos bastante. Gracias. Before you start, if I can just ask everybody in chambers to please keep their conversations down mantengan la voz or baja take them out of the room. Thank you. o Please salgan go de la ahead. sala, por favor. Gracias. Good morning. Buenos días. Thank you, Muchas Councilmember. gracias, concejal. We are, as the council member said, concejal facing a dijo, challenge. We have 59 estamos en pools. en un 39 of gran those desafío. pools are Tenemos seasonal 39 pools and are slated to open albercas, hechas 9 on son June de the abrir 19th temporalmente, se for the abrirán summer el 19 de season. junio para la temporada del We verano. have a number of pools, Tenemos 6 varias that are piscinas, closed 6 at que this están time. cerradas. We have En la another actualidad 6 tenemos pools otras 6 that are albercas dangerously que close to closing. Gaffey Street se Pool in cerrarán Council pronto. District 15 is closed. Gaffey, el Harvard Pool concejal in Council de District 8 15, is Harvard closed. Pool, Distrito Menard 8, Pool in Council la District piscina 3 is Bernard en el closed. Distrito 3, Northridge Pool in la Council piscina de District Northridge 12 en el is Distrito 12 closed. también está Echo cerrada. Park Indoor Pool is La closed in piscina Council District de- Number 1. E.G. Roberts En el Distrito in 1 también está Council cerrado. District E.G. Number Roberts, 10 el is Distrito currently 10 closed actualmente and está under cerrada y bajo a major repair. reparación. Hopefully we will be able to Esperamos open it poder again in reabrirla de August. nuevo en We agosto. have Tenemos another 6 pools that otras 6 operate on a piscinas day-to-day que basis. funcionan día Downey Pool in tras día. Council District La Number piscina 1, Downey en el Distrito Costello in 1, number Costello 14, en número 14, Lincoln in number Lincoln 1, en la Reseda in number 1, 3, and Reseda en número Sepulveda 3 y Pool in number Sepúlveda, 7. la piscina Sepúlveda These número are all 7. Estos pools son that piscinas que have infrastructure that has tienen been failing. They're infraestructura que ha elderly estado pools, and we're fallando. Son looking piscinas ya at anticuadas y estamos a major considerando, problem in the future trying to keep estamos, them open. esperamos un We are problema en el preparing a futuro more para in-depth abrirlas. Estamos report preparando for your un reporte consideration, más and we would be detallado para su back in consideración y another 1 to 2 regresaremos weeks with dentro de that unas 2 semanas report. con ese If you have reporte. specific Si questions, tienen preguntas Trish and I will try and específicas, answer Trish y them. yo trataremos de contestar esas preguntas. President, Gracias, señor presidente. members, I just Y wanted miembros, to, solo quiero again, pardon de the pun, nuevo whet our pues, appetite for the need to focus on making quiero que sure nuestro all our apetito pools ciudad get de open. enfocarse asegurarnos We que have todas 6 las severely piscinas se abran. challenged Tenemos pools. 6 I know you're piscinas working que individually with están council members and informing them. decaídas. And Estamos I wanted trabajando to usted make con sure we get a diferentes full report, concejales which we come back to para this council mejorarlas. within Quiero que 30 sea un days, reporte before dentro de 30 the días start of pool season, correct? antes de que se, Absolutely. la That's 30 temporada days, de it'll que be se abran about las piscinas, mid-June, ¿cierto? it'll Sí, eso come será back. a mediados de And also junio. another quick Sí, question y otra on pregunta hiring rápida. for lifeguards. We're okay on hiring for Contratar lifeguards. para We do salvavidas, have estamos bien si hay applications, so we're solicitudes y really trying to entonces focus on estamos this, tratando de Mr. concentrarnos en President, eso, because señor our presidente, pools are porque a hay very important piscinas. source of Las piscinas son un recurso muy importante para que sean para miles y miles de 1.3 miembros de million la last Angelina. summer. 1.3 millones Thank you very de much. residentes fueron Thank you, Mr. President. a usar Thank you las very piscinas. much. Gracias. I'd like to recognize next Mr. Zine. Señor Zain. Oh, don't go away yet. Don't go away yet.
Thank you. You mentioned Usted District 3, mencionó el Lanark Distrito Park. 3, Lanark Park, And el my Parque staff Leonard. informs me we've been able Personal me ha informado to que hemos podido come up with approximately 2.4 million of the 2.7 to encontrar have that pool back 2.4 de los into 2.7 service. para que esta piscina se reabra. And we're trying to Sí. receive Estamos dollars tratando de from recibir the federal dinero del government gobierno to make federal up the para difference. Also, la diferencia de anything dinero from the que state. falta también Do we cualquier have that cantidad del same Estado. type Tenemos of, este mismo cooperative tipo de effort to esfuerzo de raise funds cooperación for para some of these recaudar other fondos pools that para have been out of service? las otras piscinas que And no in han estado particular, funcionando y in particular our communities en nuestras that have a lot of comunidades que apartments tienen muchos concentration apartamentos, without mucha single-family sobrepopulación, residents, sin without pools. esencias, A number of those areas casas. are in the poor communities Varias of Los áreas están en Angeles, las where they comunidades más don't have pobres de those Los Ángeles y no opportunities. tienen esas Are we oportunidades. focusing on Estamos generating concentrando to get en those up and generar running
quicker para que than estas some of the others where you funcionen más have pools in rápidamente, communities or donde YMCA hay facilities where the piscinas en la people have comunidad, the en lugares de facilities available YMCA, to donde their las personas disposal? tengan la Yes. facilidad. First, I'd like to say de we'll esa work piscina with especial. any Sí, council district trabajaremos that con wants to cualquier work on distrito de any of comunidad que these desee serious trabajar con problems that we estos have with all problemas of our serios pools. con todas nuestras Harvard, piscinas. we are Harvard, working hand estamos in trabajando hand with the mano council a mano office con to la try and oficina del get Harvard Consejo open as Municipal para quickly que as Harvard possible. se abra lo más E.G. pronto Roberts, the posible. same thing in E.G. Roberts, Council igual District en el 10. Yes, distrito there's a 10 tremendous sí hay effort to un try gran and get these esfuerzo pools para back que into estas service. piscinas se Northridge, reabran. everybody Northridge, thinks that todos piensan Northridge que is in a Northridge community es where una there are a lot comunidad of donde single-family hay muchas residents and people who have residencias, pools. casas Northridge Pool familiares. actually serves a Northridge, la tremendous piscina de community Northridge, of da apartment servicio a una dwellers, gran and it's comunidad de imperative los que that viven en that pool be apartamentos y opened es muy again as importante que well. esta So piscina se yes, abra de we're nuevo. trying Por to lo do tanto, that, sí sir. estamos Because tratando of de hacer that esto. part of the San Fernando Valley Parte in del Valle de San District Fernando, en el 12, distrito 12, the Northridge area, la área in Northridge, District 3, the Canoga Park distrito area, 3, Canoga Park. there's not many other No hay pools muchas otras available to the piscinas residents disponibles a and los the young children in that residentes, a area. los jovencitos And en the esa problem that we área. Y el have in problema that que particular tenemos part en of the esta city is the parte extreme de la heat ciudad es in la the calor southwest San Fernando Valley, the en northwest la San Valle de Fernando San Fernando Valley, and sureste y while other parts of the noreste. city may Muchas have otras milder partes de la ciudad temperatures, quizás tengan that valley seems to be baking during the summer as we approach that time. So temperaturas I know that we're muy looking for the balance from the 2.7 to get to Estamos mirando the el 2.4, I balance. should say the 2.7, 2.4, to get that done, and 2.7 hopefully we can get that se lleve a cabo y in espero place que podamos prior to llegar a next summer. I una don't think it's going to conclusión obviously be antes in de que place se abra this en el summer. verano. No I know creo que they've been esto va a vacant for a ocurrir long time, and there's a lot of verano. Yo sé que han criticism. estado Why can't we do this? vacías We're por doing mucho everything tiempo. else with the dollars that the city has. So I'm glad to hear that you have a priority list established for that. I know that my office and the staff have been working diligently to try and come up with the extra dollars so we can make this happen for the community. They've been without that facility for a long, long period of time. Right. Thank you. Thank you very much, Mr. Zine. Our next speaker is Mr. Smith, to be followed by Mr. Reyes. Sí, señor Reyes. Yes, Ms. Chan, I want to thank you for the work. I know my staff has worked with you for about 8, 9 months now trying to identify the money for the Northridge pool, and I believe we're virtually on the precipice of announcing that we've accumulated all the money to fix Northridge pool. But it was a monumental effort requiring numerous hours and funds, and I think we accumulated money from 7 different sources to make this work. What is the total dollar amount needed to address all the pool issues in the entire city? The 6 that are closed, the 6 that are very problematic. I think we said something like Creo que $180 dijimos que es algo million como to deal with 180 all of our millones para pools tratar and con get todas them nuestras up to speed. piscinas para Chris, que do you estas have that? estén mejoradas. And does that include the Esto one in Mr. incluye Zine's district and mine that are virtually En funded el now? distrito del señor Zine, él vio que ya casi tenemos dinero suficiente para mejorarlas. Sí. When we give you the longer Cuando presentation, I'll have the les exact number, but I demos think la it was presentación más $180 detallada, million le to daremos bring más all of información, our pero tenemos pools into full $180 compliance millones again. Critical need, but a para critically que todas large nuestras dollar piscinas amount to estén fix. I think that's mejoradas. important for all of us Es muy around here to importante remember que as todos we go nosotros through aquí this budget recordemos mientras process, we're not fixing this year tratamos those este problems. proceso. That it's required tremendous creativity on your part to find ways to fix individual pools. And as I look at Mr. Reyes' district, where he's got En 3 el of distrito, señor the Reyes tiene 12 problems, 3 de and los yet 12 probably has problemas, very y aunque little se tiene muy Quimby funds to pull poco upon, like dinero I've had the que fortune to use utilizar. of, or FEMA monies or whatever. He has even worse problems than I Tiene do. peores problemas And I que think it's yo tengo. important Creo for que us es to look at importante that from the point of view of the mirar whole esto desde el punto de city. vista And de we need toda a la ciudad, que long-range plan necesitamos on how un we're plan going to do de this and largo deal with this, tiempo en cuanto a because cómo haremos we're paying a esto. price now for Estamos not doing pagando anything in the ahorita past years and letting it go to the el point now precio where de que no we hemos have a hecho dozen esto por pools muchos throughout the años y city ahora en el futuro tenemos that are como either 12 piscinas en toda la offline or ciudad que on no the están verge of being funcionando offline, o and a serán tremendous bill. cerradas We can't pay out of one y year's no budget. podemos And so you pagar wanna usando close down presupuesto de un all año, of sí, the pools pero at one time tampoco anyway. tiene que But we may quieren have to cerrar close down some todas of las these piscinas without al mismo choice. tiempo, no, pero quizás And tenemos so que what I'm cerrar hoping ciertas we'll see back from you then piscinas is a sin opción. long-range Lo plan que necesitamos es un or plan a del futuro, issue of how we could bond finance some of this. una We need manera a de real poder plan to encontrar get dinero these back para esto. online, Necesitamos 'cause un it just plan can't para que esos continue estén de nuevo. ignoring this issue year after year. Ejemplo, So no thank you for podemos your work so continuar far, con and I want este to see that problema año back, tras and año. I Gracias. thank Mr. Labange for calling Gracias, señor us. Thank you. Labange, por presentar este asunto como especial. Thank you very much. Gracias, Our next gracias. speaker is Mr. Ed Reyes. Señor Ed Reyes. Thank
thank you, Mr. Smith, Gracias, señor for those Smith, por observations. estas observaciones. It's those types of Son observations ese tipo that de observaciones que hide my spirit about this notion of one city, and I appreciate your comments. eleva mi espíritu acerca de
In your strategy, are un you espíritu, una ciudad. considering Gracias. En su estrategia está private considerando participation and how participación we can particular work y la manera que podremos these trabajar venues con that estas become diferentes meeting points avenidas for hundreds and hundreds of donde families? miles, cientos y cientos de Are we familias se reúnen? focused just on what ¿Estamos the city can considerando do, solamente lo que or pueda are we hacer la ciudad o contemplating estamos strategies contemplando working with the estrategias para private trabajar con el sector to sector leverage what we particular have there, para negociar bring in lo que tenemos ahí para resources, to repair these reunir, facilities? traer más Is that recursos, in your reparar estos thinking at all? lugares? Eso está en Again, su Councilman Reyes, we will have to pensamiento. address that in Concejal Reyes, our tenemos que hablar sobre longer esto presentation. en las I'm presentaciones in más design and detalladas. construction. Our marketing people Estoy are en not with construcción us de diseño, today, las personas de but I'm mercadotecnia sure está that the con responsabilidad, department pero looks estoy at seguro que el all departamento opportunities for posee raising todas las funds for oportunidades all para of our recaudar fondos para facilities. todos los I lugares. can't share with you anymore No puedo compartir just con how usted desperate mucho más some of the del areas are sentimiento for these de lo pools. desesperado que están esas I áreas think para what estas piscinas. creates Creo yo a que heavier sense lo of que crea need una is the fact that where these necesidad más few seria es el pools hecho de que exist, donde ones that are existen estas closed, pocas piscinas, is las we que están have cerradas, 6 to 8 times the number of people es que tenemos than any other part of the 6 o city 8 veces where they más la have cantidad de no personas que en otra ciudad donde no tienen resource, no recursos, diversion, let alone a en pool. otro lugar So, de recreacional, if you mucho menos were to una fly piscina. over Por lo my tanto, district, si you wouldn't find vuelan swimming arriba de mi pools in the distrito, backyards. no van a encontrar muchas piscinas en And you'll find yardas 2 to 3 detrás de las families in casas one apartment unit. y encontrará 2 o 3 familias en And una so unidad de the apartamentos. Por lo level of tanto, need I el nivel de can't press necesidad anymore. I know ya no puedo you yo understand decir that, but I just need más to de lo que he emphasize it. dicho. Yo sé que ustedes saben, And I pero would quiero hope enfatizarlo y that espero there would be that type of focus, que habrá este tipo de understanding the relief concentración, entendiendo you would bring, la not only ayuda as an que individual, usted but as a trae department, solamente como individuo, to pero como thousands pero of como kids departamento a in miles these de areas niños en where estas these áreas 3 pools exist. donde So estas I 3 piscinas appreciate all existen. your Por lo hard work. tanto, aprecio sinceramente todo Thank you, nuestro Mr. trabajo. Reyes. Our Gracias. final speaker will be Tom LaBonge. Tom LaBonge. Thank you, and I think those were very good points, and we'll get a more detailed report from the department. If you could add that marketing wing, because it would be very important to have that. But I also would remind council members, because of the challenges that we have with the budget, to have your deputies go out and survey every municipal facility in your area, because all of a sudden you're going to find out that something's not open or something's not working. And I think we all want to find a way to make it work. I know I had this discussion with Mayor Hahn to find ways to make things work, especially on our pools, which are still for young people free. It's a free way to go. And every child should have an opportunity to swim in the city of Los Angeles. And every child should learn how to swim. Because there's nothing greater than a tragedy than when there's a drowning. So it's very important because we do teach the first. I learned to swim at the Griff Park Pool, Los Feliz at Riverside. And it was very important to learn at a public pool. So, Mr. President, I thank you. Department, you have a task. We want to come back and know, and everybody's willing to roll up their sleeves to find a way to make it sure that all the pools get open. Thank you. Thank you very much, Mr. LaBonge. That finishes our speaker queue. We can open the roll on this item. Please close the roll and tabulate the vote. 13 ayes. That item is approved. Mr. Zine has asked for us to take number 38 out of order if there's no objection. We'll briefly take number 38. Mr. Zine. Thank you. This matter, I would request that the move the personnel committee report is amended, and this will provide to the end of the fiscal year necessary critical positions for staffing in a variety of departments. This has been waived by Budget and Finance and approved by the Personnel Committee, and the amendment has been circulated, so I request an aye vote. Chief Gascon's here, and he's returned to a meeting, and so we're trying to give priority to this. Mr. Parks? I'd just like to make a technical amendment. What came through the Budget and Finance, or Lo at que se least presentó revised, en is el that Comité de there was Presupuesto y Finanzas es una a revisión, es que misstatement as it había relates una to falta de tax comunicación en auditors. cuanto a los auditores Rather de than 3 positions, impuestos. it En vez de should 3 be posiciones 6 deben de tax ser auditors 3 and 3 auditores tax y 3 compliance officers. And that's oficiales been del approved by the CAO and cumplimiento. the CLA. Okay. Eso se aprueba por el CAO Anybody else wishing to be y el heard on CLA. the item? If not, is that No. accepted as a friendly amendment? Okay, es un cambio aceptado, sí. Please open the roll on the item as Ábrase el amended. voto en el asunto Close tal the con roll ese and cambio. tabulate the Cierre vote. ese voto y establece conteo 13 That item sí. is Este approved. asunto ha sido Chief Gascon, aprobado. get back to police work. Jefe Gastón Thank you, Chief. ya vaya a trabajar como policía. Forthwith. There you Gracias. go, forthwith. Forthwith on Será that enviado al item. alcalde también. Yes, Ms. Mizikowski? Señor Mizikowski. 20 also. 20 will también que go se ha enviado forthwith. al alcalde se llevará a Now cabo. let's take up item number Ahora, asunto 11. número 11. And this was called special by Mr. Atención Zine, especial so por el I will turn it señor over to Zain. him. Por lo tanto, señor Zain. Thank you, Mr. Gracias, señor President. presidente. I know this matter was brought up Sé que este last week and asunto continued se to trató today. It la was semana pasada, pulled fue by cortado el día de hoy. Councilmember Fue Cardenas, por el and I concejal
like some of my Cárdenas, colleagues, me gustaría que have ciertos de mis not colegas supported this. no han We have apoyado been esto. convinced that Aún there no is estamos a convencidos necessity que hay necesidad. for that, and I honestly thought there would be some Honestamente discussion, pensé que iba a haber but there was no un diálogo, further pero discussion no with my hubo office diálogo con la regarding oficina a necessity en for cuanto a la necesidad any kind of para increase for the Department of un Water and aumento de Power. la tarifa del And I Departamento de would like Servicios to Públicos y me gustaría ask the representatives here pedir from a Water and representantes Power aquí del if they Departamento have de further Servicios Públicos si tienen justification justificación for that adicional para increase and what este aumento en increases la they tarifa y qué expect aumento in the esperan next en los few years siguientes años regarding the en rumors relación a about los that there rumores may be sobre que quizás 30 pueda haber plus, 40 plus 30 % increase in the o rates 40 for más the por people of Los ciento Angeles. de And the aumento en la concern I tarifa para have las personas de is Los for the Ángeles y people lo que me of preocupa a the mí es las areas where personas we de las have áreas donde very tenemos dry climate and hot climas weather and hot bastante temperature. The air secos, conditioners run a lot more altas than in some areas of the temperaturas, city, and the water is run a lot more than other areas of the city, donde se usa mucha agua not y just mucho aire for acondicionado con vegetation, but for solamente just some para kind of a cooling factor. We cultivación, heard pero just también para a few minutes ago mantenerse that there are pools in my frescos. district and in Councilmember Hay Smith's district piscinas that en mi serve a distrito, en el community, and those concejal pools don't Smith, have water, en esas and those people comunidades are esas greatly piscinas no inconvenienced by tienen that, and then agua. to inconvenience them even further, to Y increase es mucha the inconveniencia rates para esas personas, is of será great concern, más and I, inconveniencia again, have con not esas been tarifas convinced, so I would ask elevadas, the representatives here at the table será más what the projection is for preocupación para future ellos increases ahora. in the next few years, ¿Qué and the justification esperan for this current aumentos de proposal tarifas en el for the futuro 11% increase? Thank you. y qué justificación tienen para esta propuesta very much, actual Mr. de Zine. 11% de Our next incremento speaker is en la Mr. tarifa? Tony Bien, señor Cárdenas. Tony Cárdenas. Thank you very much, Mr. Muchas gracias, señor President. presidente. I'd like to ask Me a few gustaría questions of hacer the unas cuantas Department of Water and preguntas del Power so they could Departamento help de clarify Servicios Públicos the para que ayude a presentations that aclarar la were presentación finally made to que the se hicieron Commerce Committee finalmente after al Comité de 3 Comercio después attempts de at getting 3 the de tratar information veces and de the truth on the recibir esta table on información y la this verdad en la issue mesa sobre este of the asunto. water rates currently and what needs to take place this year when it comes to the water rates. So could you please let us know how you justify 11% increase today for the ratepayers of Los Angeles? We certainly will, Mr. Cardenas, but before we start, I'd like to just give you a short backdrop as to what we've done since we were here last. The last time we were before this body, we listened and we Estuvimos listened ante este well. grupo, escuchamos Since that muy time, we have atentamente. Desde begun entonces terminating all our hemos public relations contracts. We've eliminated empezado all a cerrar los sponsorships contratos de for relaciones sporting events públicas. such as the Dodgers and the Clippers. Hemos We will también not be sponsoring the cancelado Rose Parade float. endorsamientos Our in-house de los public Dodgers, relations staff has been expanded to establish and maintain el a carro grassroots communication para el system desfile de with la neighborhood Rose. councils, community and homeowner groups, as well as with the business community. In short, we are going back to En the breve, basics. We are here vamos a today empezar a to lo básico. respond to a Estamos aquí hoy letter para that was signed contestar by una the carta que mayor, fue firmada por el alcalde, president of this el presidente de council, este consejo and you, y Mr. usted, Cardenas, señor as chair of our Cárdenas, committee, como jefe de nuestro and comité also in y response to a motion como that was put in respuesta a una by moción que Greg presentó Smith. Greg Smith. Our board has since Nuestra junta amended the directiva original desde entonces ha submittal to you, and it cambiado now la includes only presentación a original, one-time solamente incluye solamente 11% rate increase. un aumento de la Within tarifa de 6 months, with the 11%, una vez assistance dentro de of the 6 meses CEO con la and the asistencia del CAO, CLA, del and subject to an CLA y independent sujeto a review, una we revisión will provide independiente, a detailed proveeremos 5-year projection una of proyección expenditures and any detallada de 5 additional años de cualquier rate gasto y adjustments, cualquier if any, ajuste that may de be tarifa, si es que required. habrá una, si es During que that sea time, requerido we will durante ese also tiempo, develop a también desarrollaremos communication un plan de with neighborhood comunicación councils and other stakeholders to solicit their input. For the 11% rate adjustments that we con are los requesting consejos de this la morning, comunidad para I pedir have su asked información. Robert He Rosansky, pedido our Chief a Robert Financial Rosansky, Officer, nuestro to director retain de the finanzas, services que of a rate contrate los expert servicios from the de firm of un Deloitte & Touche perito to de perform tarifas a de Deloitte & Touche high-level para llevar a review of cabo that una proposal. revisión de At alto this nivel point, I'd de like esta to ask propuesta. En Robert este momento me to gustaría introduce pedir a our Robert rate que presente expert. esa tarifa. Thank you, Frank. With us today Gracias, is Frank. Con nosotros Mr. Bernie está el señor Bernie Elfelman. Elfelman. He has more than 30 Él tiene years más de 30 experience in regulated años en utility experiencia industry. en la He is industria a partner de and servicios U.S. públicos. Él regulatory es services socio leader y líder de for US Regulatory Services para Deloitte & Deloitte & Touche's Touche, Energy and Resources practice. And la he's here today abogacía to de provide you recursos with y an energía. overview Está aquí para of the proveerles scope con of una the firm's información review acerca de la and
Comisión and de related la findings and recommendations. Despacho de Abogacías For y your con information, recomendación. a Para su copy of this información, una report copia de este is attached to reporte the está transmittal anexo package. al paquete de documentos que with se le that, I'd like to presentó. turn it Habiendo over dicho esto, to, me gustaría Mr. darle el Elfman. micrófono al señor Effelman. Thank you. Muchas gracias. A little closer to the mic. There you go. Thank you. I'm ready to go through our Why don't presentation. you move the microphone closer to your face? Yeah, I know it's counterintuitive, but that's great. Thank you. Is that better?
Deloitte & Touche was engaged by the department to perform a high-level review Lo of contrataron para the llevar a department's cabo una proposed revisión water de system rate alto action nivel and de underlying acción revenue del requirements. aumento de tarifa del Departamento To de determine the need Servicios and Públicos para estudiar la propriety necesidad, of the magnitude and timing of de projected rate increases la based on the magnitud y department's el financial tiempo requirements, sobre and present our findings and esta propuesta recommendations de to esa the tarifa y board, the presentar water and power nuestros commissioners, resultados, recomendaciones a and la the Junta city Directiva council. de Servicios Públicos y al Consejo. Our report was dated April 15th of this year, and as Mr. Rosansky mentioned, is attached to the revised proposed amendment, which you have before you. The amendments to the Los water rate cambios ordinance a la ordenanza del dated incremento de April tarifa con la 20th. fecha del 20 de abril. Our review is based Nuestra on revisión the está proposed basado amendments en contained los cambios in the propuestos incluidos document dated en el December documento con 1, la fecha 1 de 2003. diciembre At de that time, the 2003, en ese proposed entonces, water rate amendments. bajo los cambios The de proposed la rate action, tarifa propuesta. the December 1st, La acción 2003 rate del action would diciembre 3 de 2003, establish esta a acción de new tarifas water security establecerá surcharge una nueva included tarifa in city pumping de agua, expenditures and incluyendo the cost of purchased gastos water, de agua would y gastos de expand comprar agua, definitions of eligible water quality and reclamation mejorará la calidad de expenditures vida to include y también related incluirá operation gastos maintenance tocante a costs, costos de mantenimiento would increase administrativos, the combined cap aumentará on water el quality, máximo water de reclamation, calidad de agua, demand side reclame de agua, management, and security charges administración from de the current mano de obra 36 cents to de 50 cents per 35 centavos, 5 billion unit, centavos por effective cada January 1 unidad, of efectivo el 1 de 2004, enero del and an 2004 additional y 14 cents unos 14 from centavos 50 más cents to de 50 64 centavos a cents per 64 billion unit, centavos effective por January cada 1 of unidad, efectivo 1 de 2005. enero de 2005. The projected revenue impacts Los impactos contained de in the ingresos December 1st, proyectados 2003 incluidos en el plan de would diciembre, increase, diciembre pero result 2003 in additional revenues of aumentará approximately 24 ingresos million in adicionales fiscal aproximadamente year 40 millones 2003-04 en el 2003-2004, 65 millones en el año fiscal 2004 a 2005. The proposed water rates are a function of the Las cost tarifas providing propuestas de agua water service es to una customers. función del agua And que these se provee costs a are los often costos que se referred to proveen a as los revenue clientes. requirements. Requisitos de In the case of ingresos. the En el department, caso these del revenue departamento, estos requirements are requisitos based de on ingresos operation and basados en maintenance costos de as mantenimiento well as capital administrativos, improvement tanto program como budgets programas de that have mejoras been de approved by the infraestructuras y board. estos presupuestos que han sido aprobados por la Junta Directiva. The budgets are Los based presupuestos on the están need basados en la to necesidad de comply with water quality cumplir regulations and con las settlements, regulaciones de calidad de upgrade agua, and or replace aging mejorar y infrastructure, reemplazar infraestructura ya recover debt anticuada, service recobrar costs, costos de and they deudas also y incorporate también cost of incluyen living un costo inflation de adjustments, inflación y especially in ajustes, such things especialmente as en lugares employee tal health como care costs and benefits. costos de salud para los empleados These y are the types beneficios. of Esos son los costs tipos de that costos que result in a proposed resultan water en system un rate increase. aumento de And tarifa that del increase sistema is de the agua. first Este in aumento es over el a decade, primero approximately en 11 casi years. 10 años, aproximadamente en 11 años. On the handouts that you have on slide 4, this slide entregamos shows the projected capital documento número expenditures for the 4. fiscal Esto years incluye el 2004 costo de through capital 2008 para el año 2004 hasta and our 2008 water y system's es 10-year del capital sistema improvement de agua, del program, programa de and mejoras are del estimated to be approximately equipo, $2.2 billion y será como 2.2 for that 5-year period. billones de dólares You durante can see for each plazo year de 5 años. Puede the notar que cada año magnitude of the capital el improvement incremento, program la magnitud expenditures de los gastos de mejoras as del you equipo look at es bastante the grande. fiscal year Mientras miran el año 2006, the $519 million that expected to be expended on capital expenditures in that year is approximately double the 2003 actual expenditures of $260 million. This slide also shows the cost incurred for infrastructure, water resources, security, and water quality. The next slide, slide 5, breaks down the capital improvement program, the $2.2 billion for these fiscal years 2004 through 2008 by water quality, infrastructure, water resources, and security. The next slide shows the operation and maintenance cost projected expenditures for the fiscal years 2004 through 2008, which total $1.6 billion.
Again, it's broken down by infrastructure, water resources cost, security, and water quality. As you can see, in 2008, I'm on slide 6. By 2008, the increase in these operation and maintenance costs increased 50% to $378 million on an annual basis from the 2003 actual cost of $246 million. Slide 7 shows a breakdown of the operation and maintenance costs associated with, again, infrastructure, water resources, water quality, and security costs, and also provides the types of costs that are included in these various functions, infrastructure, water resources, and so on. As I previously mentioned, our determination as to the need, amount, and timing of proposed water increases is based on the cost of providing service and the department's financial requirements. The financial requirements are based on the need to maintain a AA bond rating by targeting minimum debt service coverage of 2 times. And this is a very important indicator on a going forward basis because of the capital expenditures that I mentioned that the department is required to make in the next 5 fiscal years. Maintaining such a high level coverage reduces the interest costs associated with borrowing additional funds to pay for this capital improvements program. The other items that are in the financial requirements is to maintain city transfer, and that is done by maintaining the prior year's net income at a level that is equal to or greater than 5% of the prior year's gross operating revenue. And the city fund transfer, as you know, is provided for by the city charter. The other financial requirement that the department has is to maintain appropriate operating cash reserves. The current estimated target is $50 million. The previous target was $30 million. This money, this $50 million is, if you think about it, cash working capital. In essence, the department has about 41 days of revenues in accounts receivable. So the department is funding approximately 41 days of expenses prior to collection of those costs from ratepayers in revenues or rates. So that is the need for the $50 million. The fourth financial requirement is to maintain appropriate balance between debt and equity, funding of capital improvement programs, the transition from the current 40% debt and 60% equity to 60% debt and 40% equity. This is required because, again, of the large capital expenditure program which must be financed. The current debt outstanding is $1.3 billion. With the capital improvements program, this debt will increase to $2.7 billion by June 30th of 2008. A discussion of the department's financial requirements and the proposed water system rate actions are included in recent credit reports issued by Fitch, Moody's, and Standard & Poor's that we reviewed. Slide 9 shows a comparison of residential water bills of the department to those of other cities. In our review, the water system's proposed rate action indicates that even with the proposed 11% increase in 2004 and a 7% increase in 2005, the water system rates compare favorably with those of similarly situated cities that rely on imported water. Except for one city, the Los Angeles Department of Water and Power, the water system would have the lowest rates of 6 other municipalities with like operating characteristics. From interviews with department management, we learned that
There are factors that may affect the timing and amount of projected water rate increases. There is a potential for a change in depreciation rates with the water system. Currently, the department is conducting depreciation studies for both electric and water system plan accounts with a possibility that depreciation rates may be reduced. This would ultimately reduce the revenue requirement and amount of net income required by the department. The department has recently completed debt restructuring, which has resulted in estimated savings of approximately $2.7 million annually. And transitions all outstanding bonds to new master bond resolution, thereby providing the department with increasing financial flexibility in their borrowing. Also, the department is currently going through the budget process, as you know, revising operation and maintenance and the capital improvement programs for the fiscal year 2004 and 2005. And the other contingency area which would have an impact on revenue requirements is the timing of impacts of water quality regulations, either new or pending items, compliance, and the timing of the capital budget associated with those requirements. So there are some contingencies. I mentioned depreciation. That's a possibility. These other items are possibilities for potentially reducing the revenue requirements going forward. As far as the financial impacts of the alternative rate scenarios, our report mentions that we looked at different rate scenarios, not just the 11 and the 7% that was provided to us in the December 1 rate ordinance, but we also asked the department to run scenarios showing no rate increases, a scenario with just the 11% rate increase for fiscal year 2003 and 4. We did look at the 11% and the 7% rate increases, as I mentioned previously, for 2003, 04, and 04 and 05, respectively. And then also, we looked at the plan, the annual rate increases averaging 6.5%, which are contained in the current 5-year financial forecast by the department. Our observation was that absent rate increases, water system's financial requirements cannot be met. Slide 12 shows the capital improvement program and the impacts of the various scenarios on those capital improvement programs. Under the 5-year plan, the department will be able to fund its entire capital expenditure budget of approximately $2.2 billion. This is with rate increases of 6.5% as contained in the current financial plan. Without this, the department will not be able to fund the 5-year capital improvement plan of $2.2 billion. So in addition to, or with the 11% increase, it's pretty clear that the department will have to cut its capital expenditures, even with 11% increase. Only with several increases averaging approximately 6.5%, would the department be able to recover or fund its entire capital improvement program. Under the 11% and the 7% two-step increases, the department would experience a shortfall of approximately $620 million in capital expenditure improvements. That would be a shortfall from the $2.2 billion. With the 11% only increase, there would be a shortfall of approximately $800 million, and with no revenue increase at all, there would be a shortfall of approximately $1.2 billion. The next slide, slide 13, shows, again, comparisons of the various rate scenarios, the 5-year plan, the 11 and the 7% increase, 11% only increase, and no revenue increases. And you can see that the shortfall
the yellow being the five-year plan of how there's insufficient net income to maintain the department's AA bond rating, maintain the city fund transfer, and provide sufficient cash for the operations of the department. The slide 14, the next slide, shows again the various effects of the scenarios. And this slide shows the effect on debt service coverage. Is expected under the financial plan that the department and the board has approved that debt service coverage is projected to double by the year 2008. Again, there would be insufficient coverage ratios under any of the rate increases other than the five-year plan to maintain the 2 times debt service coverage ratio. That is so important because of the capital improvement program that the department will be going through. Page 15 lists our findings, and our review and our report sets forth the findings. Based on the current revenue and financial requirements, revenue increases averaging approximately 6.5% annually appear to be appropriate over the next 5 years to eliminate revenue shortfalls and maintain AA bond rating and the city fund transfers. Several factors, as I mentioned, can affect the magnitude and the timing of future revenue increases, and I mentioned those contingency factors. We found that a multi-year financial plan should be presented to the board in conjunction with the annual budget process that highlights projected revenue requirements. And we also found that an outreach process should be developed to ensure key stakeholders have an opportunity to provide meaningful feedback regarding proposed rate actions. Dar información sobre acciones de bonos que incluirá reuniones con los consejos comunitarios. Our recommendations are contained on slide 16, and we recommend that the City Council consider adopting the proposed 11% revenue increase to ensure that the water system's near-term financial requirements can be met. Also, the update to timing and magnitude of future revenue increases after incorporating updated budget projections, the outcome of recent financial developments and the impact of changes in water quality regulations into the water system's five-year financial plan. In other words, the dynamics of the operations are changing constantly, and the board is capturing these changes along with other changes in the current budget cycle. En el ciclo actual de presupuesto y por lo tanto recomendamos que el Consejo de la Comunidad considere implementar multianual en vez de anual en cuanto a este aumento de ingresos para el sistema de agua y la tarifa. Y así es que la Junta Directiva del Consejo Municipal se da tanto de los impactos de tarifa del proceso del presupuesto. En otras palabras, cuando el presupuesto sea aprobado es cuando los requisitos de ingresos a los que hice mención previamente, el costo actual de operar este sistema será aprobado y tendrá un impacto en la tarifa. Por lo tanto, estamos recomendando que al mismo tiempo el presupuesto se presente, al mismo tiempo que se presente el presupuesto, también un plan económico mostrando los impactos de tarifa se ha presentado también a la Junta Directiva, al Comité de Recursos Naturales y también a Energía y también al Consejo Municipal para que todos puedan ver los impactos de ingresos del proceso del presupuesto. Y finalmente recomendamos que la Junta Directiva y también el Departamento trabajemos cercanamente con personas en la comunidad para establecer un nuevo proceso para revisar las nuevas propuestas de incremento de tarifas. Esto incluirá revisar detalladamente los requisitos de ingresos varios e incluir también un horario y la magnitud de diferentes incrementos de tarifa que son apoyados por el costo que el departamento incluye en su presupuesto. Esto termina mi presentación de nuestro reporte. Gracias. Muchas gracias.
Jerry, Bob, Frank, Jerry, let Bob, that be a Frank, lesson to you. que esto sea una If you lección don't para come ustedes. Si forth ustedes to no us se and let us know presentan when you need con rate sinceridad y increases, we're going to nos subject you informan to presentations que hay like this necesidades at least tarifas, once a week estarán sujetos con until presiones you como esto al do. menos una vez por semana hasta Appreciate que the lo hagan. Gracias por esta presentación. Estoy tratando de que haga un poquito que la tensión no sea tan fuerte aquí en el aire, pero el hecho es de que lo que hemos estado escuchando son hechos. Hemos tomado política como respaldo y la fuerza principal para el Departamento de Energía por 12 años. He dicho esto porque no hemos tenido una petición de tarifa formalmente presentada a este Consejo Municipal por 12 años. Esto es inapropiado. Cada uno de ustedes, Bob, Jerry, Frank, todos son expertos y tienen mucho conocimiento y mucha información que da de su trabajo diariamente de estar ahí en el Departamento de Servicios Públicos para hacer trabajo para administrar la organización, para asegurar que son eficientes, asegurarse que están haciendo todo adecuadamente, de escuchar y de aprender. Lo que hemos escuchado en los últimos varios meses, y voy a hacerles preguntas, es de que ustedes finalmente están empezando a comunicarse más y más proactivamente con consejos comunitarios, con el Consejo de la Comunidad y con la comunidad en general. ¿Es correcto? Correcto. Ustedes han tenido quizás más reuniones con consejos de la comunidad en los últimos 2 meses que quizás han tenido en los últimos varios años, ¿cierto? Sí, bien. Me da mucho gusto escuchar esto y no va a parar. ¿Va a parar? No, continuará. Continuará, pero más importantemente, esto es la pregunta más importante. ¿Están abiertos a cambiar este proceso y mejorar este proceso para encontrar las mejores maneras donde se pueden comunicar con los consejos de la comunidad, con los que pagan esas tarifas, con comercios, con el consejo y con todos interesados en estos asuntos? Va a ser un proceso continuo para mejorarlo. Muchas gracias. Proceso continuo no va a ser algo que parará y continuará y que irán en 2004, en el verano nos vamos a dar cuenta de este proceso y lo colgamos y decimos si quieren hablar con nosotros, sigan este proceso, ¿verdad? No, van a comunicarse realmente, sí. Mirará, me da mucho gusto escuchar esto porque es un componente, un factor principal. Yo creo que cuando empiezan a comunicarse de mejor manera con la comunidad y más honestos acerca de lo que cuesta administrar su negocio, quiero dar ejemplos acerca de las agencias que el Departamento de Obras Públicas tiene que seguir las reglas y que tiene que la Junta Directiva de California, South Coast Air Quality Management, CEQA, EPA, Federal State, regulaciones federales y estatales están cambiando diariamente, requiriendo que ellos limpien el agua mejor, requiriendo que ellos prueben ciertas pruebas. Todo esto cuesta dinero y ha estado pasando por 12 años porque no hemos tenido un aumento de tarifa. Yo personalmente pienso que porque algunas personas no piensan que se ve bien en un currículum cuando se postulan para oficial electo que votó para aumentar una tarifa de algo, de cualquier cosa. El hecho es de que por eso es que nos eligen. Somos electos aquí para hacer decisiones difíciles, pero no estamos aquí para hacer decisiones a ciegas, cosa que 3 veces les hemos pedido que se presenten ante el Comité de Regulación sobre ese asunto antes de presentarse en este grupo, en este Consejo Municipal, y finalmente presentaron un reporte bien organizado. No es suficiente, porque uno de mis colegas, Greg Smith, ha presentado una moción que terminará la política, va a remover la política mucho más lejos de este proceso a través de requerir que nosotros, no ustedes, que nosotros contratemos, les escojamos un tercer partido para que analice los números, analice lo que están haciendo, que analice lo que están haciendo eficientemente o no, etcétera. Luego darán un reporte a este grupo y a ustedes y les dirán que lo que tiene que hacerse para que ustedes continúen haciendo su trabajo. Y si un aumento de tarifa es necesario, entonces miraremos, buscamos un documento para eso. Desafortunadamente no podemos pedir a ustedes porque por alguna razón la política ha estado dirigiendo su habilidad de presentarse y decirnos, hey, un minuto, todo eso cuesta dinero, mucho dinero, y una de las razones por la cual tenemos que mirar y considerar esto, y una de las razones por la cual yo estoy votando para este aumento de 11% de tarifa, es porque si no lo hacemos verdaderamente y honestamente, tal como se reportó hace unos cuantos minutos, por hecho, causará más dinero indirectamente a los que pagan impuestos, más dinero porque nuestros bonos, tasación de bonos, será afectado si no hay este aumento de tarifa. ¿Eso es verdad? Absolutamente verdad. Absolutamente verdad. Sí, correcto. Bien, entonces el punto que quiero hacer aquí es que finalmente estamos quitando la política fuera del Departamento de Agua y Energía
Europea que puedan hacer su trabajo en la moción de Greg Smith que ha sido aprobada por este Consejo de la Comunidad Política. Después del día de hoy va a ser más formalizado, no va a ser willy-nilly, no va a ser alguien diciendo, por favor, esperen. Va a ser usted, el departamento, presentando esto y decir, ustedes pueden votar por el aumento de tarifa, no, pero estos son los hechos. Esto es lo que está ocurriendo. Y por que un tercer partido que mire, analicen sus libros y nos digan lo que están haciendo correcto, incorrecto, lo pueden hacer mejor, lo que están haciendo adecuadamente y lo que costará entregar agua y energía a los Los Ángeles. Por tanto, de nuevo, voy a votar para esto, dudosamente basando en la historia que hemos tenido, pero lo hemos traído a este punto de donde finalmente podemos ya finalizar esto y continuar para que ustedes puedan hacer su trabajo. Thank you very much, Mr. Cardenas. Our next Gracias, speaker will be Mr. Cárdenas. Padilla, Señor will be followed by Mr. Reyes. Y señor Reyes. Thank you, Mr. Chair. Muchas gracias, señor Colleagues, I presidente. too Colegas, rise yo también in pongo de pie support para of item apoyar el 4 asunto today and pendiente el implore día de hoy with y you, para pedirles, I implore with you to les pido please que por favor support this apoyen proposal. esta propuesta. As Mr. Tal Cardenas como has el señor outlined, this Cárdenas has ha been a mencionado, discussion esto ha that sido we've un had for diálogo many que hemos tenido months por now muchísimos around meses this ahora horseshoe and even en este longer grupo y if mucho you más take into tiempo si account the consideran discussions los and diálogos deliberations at the y staff level, the prestación a nivel department, de the personal del commission level, departamento, a over nivel at de DWP, comisión even en before it DWP came to antes us. de que llegara And the two aquí. big Y points of los dos contention, puntos have been de as desacuerdo follows. son los Number siguientes. Uno, are these numbers right? estos números son los correctos. Primero había una pregunta si 18% era justificable y justificable, y ahora diálogo acerca de 11% si esto es justificable y si es necesario. Llegaré a ese punto dentro de un segundo. El otro punto de desacuerdo que era el proceso. Había un proceso adecuado en cuanto a llegar a estas cantidades, más importantemente si había un proceso apropiado que se llevó a cabo en cuanto a educar al público, educar a este Consejo Municipal en cuanto a la necesidad de un aumento de tarifa del costo del agua. Por tanto, los jóvenes en la mesa hace muy poco se estaba llevando a cabo una conversación muy desagradable aquí en este grupo y desde entonces han regresado, han mejorado la información, entonces han cambiado sus números, entonces han hecho mucho más compartimiento de información que habían tenido hasta ese momento y me da mucho gusto haberlo visto y es desafortunado ahora que este Consejo Municipal tiene que hacer como parte de aprobar nuestra acción, instituir un proceso requerido formal para el futuro, para así que eso no vuelva a ocurrir de nuevo, porque a través de los años, con esos límites de término, las caras de aquí cambiarán en los años, de persona natural para cualquier organización, las caras que reportarán a este grupo también cambiarán. Pronto estamos fijando cambio institucional y el sistema para asegurar que el proceso en el futuro sea transparente al público y a los que están haciendo las decisiones aquí. Empezando con información de los consejos de la comunidad, pero colegas, hablando de nuevo a los números como mencioné, esto hace una semana, lo que está causando cierta incomodidad a personas por aquí no solamente es si es que es necesario este incremento de 11%, si miran usted información en la página 13, se ven proyecciones para el departamento con un incremento de 11%, 18% y sin un aumento. Y notarán que entre 2005 y el 2008, los ingresos para el departamento de agua y energía y para la cuenta general de la ciudad están en peligro. La interpretación sencilla de esto no es de si no el 11% es necesario. Sabemos que necesitamos. La pregunta es de cuánto más necesitaremos en el futuro, y este es un diálogo que debió de empezar este año, debió de empezar hace 2 años. Pero por cualquier razón no se llevó a cabo. Por lo tanto, tomó todo este proceso para traer esta información a la luz. De nuevo, colegas, en conclusión, necesitamos este incremento de 11% para calidad de agua, para seguridad de nuestra infraestructura, necesitamos para cumplir los reglamentos vía las entidades regulatorias, demandas y diferentes recursos o fuentes, pero necesitamos este 12% y que continúe este diálogo de una manera pública y abierta en la cuanto la cantidad que estaremos en el futuro. A terminar, quiero llamar la atención de la recomendación en página 16. Esto se hablaba de representación de PowerPoint. 4 puntos fáciles. 1. Considera adoptar el 11% que está pendiente el día de hoy. Votaremos sí. Número 2. Actualicen la magnitud de tasaciones de incrementos en el futuro de tarifa. Es una presión que ha tomado mucho tiempo llegar a hablar sobre esto y ha llegado aquí. No podemos parar. Número 3. Consideren implementar
incrementos multianuales. Colegas, yo no quiero hacer esto todos los años, no quiero estar aquí dentro de un año o año y medio o 2 años ahora. Que el siguiente paso sea un paso grande, responsable, y hay que tratar con este asunto para 5 años en futuro, 7 años en el futuro, lo más largo de tiempo que podamos. Y finalmente, el cuarto paso, tan importantemente, trabajen con personas de la comunidad principal. Eso quiere decir que todos, consejos de la comunidad, los que pagan las tarifas, concejales, los comerciantes, cualquier persona que participa en las horas saltar, como el señor Carlos dijo la semana pasada, sí, Thank you, Mr. Padilla. podemos Our next speaker is Mr. Reyes, to be followed by tratar con la Mr. verdad. Labange Señor and Mr. Reyes, señor Cardenas for a Labange y second señor time. Cárdenas. Thank you, Council President. Gracias, presidente. One of the issues that Uno de los asuntos want to que address, and I think we can fold it in when we inform key que mencionar. stakeholders to establish a new process, reviewing process rate, is that we work with nosotros trabajamos those con agencies, las those entidades, los groups organismos, los grupos that have interaction with que folks tienen who are renters. I brought that issue before. relaciones I know que I've se been comunican told con los que that in inquilinos. Yo sé rent que me control han dicho que en environments, un you can't just ambiente automatically de boost up regulación the de rentas rents. no puede uno That I understand. automáticamente But I also incrementar know el that costo de there are renta. many Entiendo, folks pero who will también use sé this que hay as muchas an personas que utilizan excuse esto como una to raise excusa rent, para aumentar el pass costo the de bill la on to the renta, tenant. cobrarle So más when al we are inquilino. Por folding tanto, in, cuando when we are doing estemos this kind of incluyendo este outreach tipo and de dealing with this new process, información, that tratando we con este nuevo should proceso, inform debemos people, de at least make informar a them las aware personas, al menos que this estén should al not tanto, trigger que esto a no rental debe de increase. iniciar un aumento de las This rentas should not be on the mensuales. Eso backs no of the debe people estar who are making al the costo de las least personas que and están carrying the ganando highest pocos level of burden sueldos just y to que meet tienen their mucha más housing responsabilidad costs solamente para and pagar paying los up to 60, costos 70% of their de income sus casas, on a pagando monthly basis 16, just to meet rent. 60% And de then sus to get it ingresos increased even mensualmente further. para So pagar it renta, y is después que esto aumente. Entonces, por lo tanto, a tangent, if you will, but it's a very significant issue es un asunto for a bastante great number of people in the city of Los pertinente para Angeles. muchísimas personas en la ciudad de Los I was going to move Ángeles. the question, but Iba a it pedir looks que like we have esta- two more folks. Iba a pedir que We got two more esta speakers. Make that 3, asunto Mr. fuera Labange, enviado, followed by Mr. Parks, followed by que Mr. este ya se Cardenas for a second terminar time. este diálogo. First thing, I want you to drink this Pero hay water, otras personas. okay? Primero quiero Get rid que of that other tome water. esta Ready? agua, tire la otra I agua. move the previous question. Tome esta agua y pido que esta pregunta ya termine este Previous diálogo. question has Bien. been called. Ya pido que se termine el diálogo sobre esta Madam Clerk, pregunta. please Secretario open the Municipal, roll on ábrase the previous voto question. en la previa pregunta. Please open the roll on the Ábrase previous voto en la question. pregunta previa. Please close the Cierre ese roll voto and y tabulate the tabule ese vote. conteo. 14 ayes. 14 Okay. sí, bien. That motion carries. We're ready Esta for a moción carga. vote Estamos listos ahora para votar on the item itself. en el This asunto. is Esto item es 11. asunto 11. Madam Clerk, please Secretario open the Municipal, roll. ábrase voto. Please Cierre close the ese roll voto and y tabulate tabule the ese vote. conteo. 10 ayes, 4 noes. 4 nos. That is approved. Ha sido aprobado. Forthwith, please. Será enviado. Next item. Procedamos. Next item, Mr. Siguiente President, señor item number presidente, 15, número call 15, special by que empezar por el Councilmember concejal Lalo. Mr. Ludlow. Thank you, Mr. President. Presidente, Colleagues, colegas, first, let me Primero, speak on this quiero motion in hablar terms sobre esta of moción appreciation. There have been a apreciación. number of departments that have stepped up to assist the West Adams area of my district on this item. I also want to particularly thank Councilmember Jan Perry for her leadership on environmental issues and the work that she's done on her committee to assist residents of my district. And as she has acknowledged, she's beginning in this new role on the AQMD as our appointee to begin reaching out into districts throughout the city to assist in many ways in terms of the necessary investigations and hearings that need to take place to ensure that the best interests of the city are being followed. I want to also thank the zoning administrator, the Environmental Affairs Department. I know our general manager has been running around here today somewhere. Also, the Department of Building and Safety, who immediately jumped on this issue, and the LA Fire Department for their work on the matter as well. As many of you may recall, there was a story in the Los Angeles Times about oil drilling that was taking place in the West Adams district. And for most of you, for myself and Councilmember Parks and others that have been through the area, that's nothing noteworthy. That project has been there since 1962. It's been around for over 40 years. But what was new is that about every 10 to 15 years,
BSI or the previous owners have gone in to increase their drilling activities or to look for other deposits of oil. And they've done that about every 10 to 15 years. And when they do that, it absolutely kicks up the activity of the oil company. It kicks up the activities in the area. And that's what, in fact, happened. One of the things that has been identified as a result of this is that there is a much greater level of organizing taking place in our neighborhoods, neighborhood councils to be specific, and block clubs. Oil companies and other manufacturers that have been around this city for many, many years cannot just fall back on their historical levels of organizing and community outreach. They, in fact, are being reminded on a daily basis how important it is to increase their level of community outreach and public participation. So in the spirit of that, colleagues, my motion is to ask these departments to come together and hold a public informational meeting in my council district around the West Adams area to come out and ensure the residents. Sergeant, Could we get order, please? Thank you. There's folks conducting media interviews on the side here. If you can take those outside, we still have a council session going. Mr. Salas, DWP personnel, please excuse yourselves from chambers. Thank you, Council President. I appreciate that. So in the spirit of that effort to increase the outreach that neighborhood councils have done, colleagues, this motion asks for the departments that are involved to join together to do a public informational meeting hacer una so that reunión de people in the información community al can público hear para que los miembros de la comunidad puedan what has been escuchar happening lo at que ha this estado site. ocurriendo Why has en este there lugar, been por an qué increased ha level habido of activity? un Is that incremento increased de level nivel de of activity actividad. safe? Este nivel de Has the actividad es company seguro. gone through La the compañía ha required procedures? pasado a través del Is the city proceso comfortable requerido. with La the ciudad level se of siente safety cómoda con el nivel precautions de that have been put precauciones in de seguridad place? que están Has there been an fijos. adequate Ha habido safety level? un nivel Are all the adecuado de seguridad. departments at the Todos los local, state, and departamentos a federal nivel level local, monitoring the estatal site? y federal están Is the vigilando public este lugar. safe? ¿Está seguro Is el the público? public sound? ¿Está That is the essence of this bien el motion. público? Esta es I know that el núcleo de esta, there la has been an esencia de esta amazing moción. Yo amount sé of que ha habido una outreach gran just over the cantidad de last month. información en There are el some último mes. Hay 6,000 como 6 royalty holders 1,000 in the area around this property personas de regalía en that have been getting public cerca de information esta from área, de esta propiedad que BSI. están But there recibiendo are información thousands pública of de people in the public BSI, that pero have hay not miles de gotten any personas en el público que no information. reciben And ninguna so for información. those Por lo tanto, para esos individuos, largely tenants, principalmente los largely young people, largely the elderly inquilinos who have jóvenes, not been able mayores de edad, que to no be han apprised. podido This public hearing, estar this al tanto de public esta audiencia meeting pública, is esta about reunión those pública o individuals. se And trata so, de que estos individuos, por lo colleagues, tanto, again, I colegas, de want to nuevo thank quiero dar las gracias Councilmember Jan al Perry. concejal I also Jan want to thank Perry, our también quiero dar council gracias a president nuestro for his presidente del Consejo Municipal por assistance in su bringing some of asistencia these para motions together. And all the poder presentar members estas mociones y a todos of los the miembros committee. del And I ask comité for y an aye pido un vote on this voto to sí ensure that the para residents of the asegurar 5th que los Council miembros District del and those in the distrito 8th Council District, which 8 abut this area, right near First AME Church in particular, Precisamente can en el actually come out, First get the AME, information that they la need, iglesia que make an vengan, informed que reciban decision la about información what que else needs to necesitan y take hacer place to ensure that their family, their friends, decisión and their informada para properties asegurar lo que are debe as safe asegurarse as que can sus be. familias, sus So amigos with that, colleagues, I estén urge an seguros. aye vote, and Con thank you esto, again de for hecho, esto your pido un voto diligence sí, on gracias this por su effort. diligencia y su esfuerzo. Thank you, Mr. Gracias, Ludlow. señor Lalo. Are the members wishing to be heard on ¿Alguien this más desea item? presentación sobre ese asunto? Seeing No. none, let's open Abra the el roll, voto, close the cierre roll, ese and voto y tabulate the tabúlese a vote. contar. 14 That is Sí, ha approved. sido aprobado. Next item, please. Procedamos. Item number Asunto número 35, call special by 35, Councilmember por el Garcetti. concejal Garcetti. Mr. Señor Garcetti, Garcetti. item 35 Asunto now before 35 ahora, us. pendiente. Thank you very much, Muchas Mr. gracias, señor President. This is just a presidente. special Esto event solamente motion, es but I una did want moción de evento to call it especial, pero special. quería que sea especial. We've been having a neighbor-to-neighbor program in Hemos Northeast llevado a cabo Los un Angeles programa de following vecino a 2 years vecino ago, en 13 noreste de Los homicides Ángeles. Hace that unos cuantos ripped años apart North Atwater llevan a Village cabo 13 homicidios that que Timothy McGee is suspected of se llevan a cabo committing at that time Atwater, as a way of donde bringing back Timothy the McGee, community. Our police que departments work cometió very a esta closely with comunidad y our su departamento de trabajo. Community El Police departamento de Advisory policía Board. trabaja muy In this cercanamente case, con some la of the directiva de residents in asesores de la comunidad, en Glassell este Park, caso residentes to de walk door to Glassell Park, door with our caminaron police puerta a puerta officers, con our los senior lead oficiales officers, and our de la neighbors policía y to nuestros essentially get vecinos to know each para other, because a safe conocerse, community porque una comunidad segura comes about when everybody knows se who their presenta neighbors cuando are, todos conocen los was unos a able los to talk otros. about improving Pueden their hablar acerca de neighborhood with mejorar su speed bumps and comunidad street lights and con those basic topes de things that every velocidad, los topes de community velocidad y deserves. So I otras wanted cosas to que call this merece la special comunidad. Pronto today, quería que tuviese esto como just to especial cite hoy that and solamente thank the para Northeast mencionar, community decir esto y for dar their gracias good a la
work. comunidad del Nordeste por su We buen are going to be trabajo. doing this Bemis and Brunswick Hemos estado cleanup haciendo as limpieza well, también May de 8th from 9 Bemis, a.m. Brunswick, to 1 de p.m. las So we invite folks to come out
9 de la and be mañana, a 9 de la part of tarde. that Invitamos a las personas que as nos well. We've been acompañen y tomen publicizing parte. that, Hemos but it's a estado real también way to publicando esto de una continue manera real de the gains. There continuar hasn't been las ganancias. No the gang ha violence in the last 2 years that we saw, and ya that's no se lleva because a the cabo la community has violencia de come together in this neighbor pandillas en los program. últimos But cuantos we invite folks out this weekend años, to como join vean el us and pasado to be a estos por los part of programas de la continuing that comunidad. Por progress tanto, forward. pedimos a Thank la you. comunidad que nos acompañe, los invitamos y que tomen parte de este Thank you, Mr. proceso. Gracias, Garcetti. gracias, señor Garcetti. Other members wishing to be ¿Alguien heard más on this tiene item? presentación sobre este asunto? Seeing none, No. let's open the Ábrase roll, voto, close the roll, cierre ese and voto y tabulate the tabúlese vote. conteo. 13 ayes. That is 13 sí, ha approved. sido aprobado. Mr. Ms. President, Gruhl. on Señor behalf of presidente, Mrs. señor Zakowski, I'd like to presidente, ask item 20 and 26 to go forthwith. 26 enviado al alcalde, será enviado asunto Forthwith on 20 item y 26. 26. Next items, please. Procedamos, por favor. Council has motions Concejal. for posting and referral. Motion shall be posted and referred. There are excuses on the desk. Councilmember Labange El requests to be concejal Labange excused pide Friday, May 14th for personal presente business el that 14 de meets mayo. council policy. Mr. Labange is Aprobado. excused. Councilmember Villaraigosa Concejal requests to be Villaraigosa excused pide Wednesday, May 12th to arrive at que el 11:30 14 de for mayo city puede business llegar a that las meets 11:30. council policy. Mr. Villaraigosa is excused. Councilmember Han requests to be Concejala Han excused Wednesday, pide May 12th to que el arrive at 12 de 11 mayo a.m. for puede city llegar a business las that 11 meets de la council mañana. policy. Ms. Han is excused. And Councilmember Weiss requests to be Concejal excused Weiss Wednesday, June 13th. pide que el 13 That would be the de junio CD 14 offsite for city business that also meets council estar policy. ausente. Mr. Weiss is excused. And that clears the Aprobado. desk. Es todo. Okay, colleagues, this is the end Colegas, este of es el our fin de agenda. Do nuestra we have any agenda. announcements ¿Tenemos algún today? anuncio el día de hoy? That's been acted upon already, ma'am. Any Tenemos sobre announcements today? asunto tal y tal, esto ya se ha llevado a cabo. Any ¿Ningún anuncio? announcements today? ¿Anuncio, no? If not, do we have adjourning Entonces, motions? moción para levantar la sesión. Please rise for adjourning Póngase de pie motions. para mociones para levantar la sesión. Mr. Garcetti? There was a public speaker card, and public comment hadn't been Creo que una tarjeta heard, de or public presentación hearing del hadn't been público se heard on that presentó. last We had time. opened and closed public comment by that point. Abrí y cerré el plazo de tiempo de comentario público desde el principio de la reunión. Adjourning tributes, Ms. Han. Tributos para Thank you, Mr. levantar la President. sesión. Colleagues, I Gracias, would like us presidente. to Queremos adjourn in the levantar la memory of sesión en Corinne Mobley Bowie. Corinne passed away just yesterday, and she was only 52 years old. She was a resident of South Los Angeles. Corinne is the daughter of my very good friend, La hija de mi Lillian buen Mobley. amigo, Lillian And she's Mobley. also Ella survived by her también, husband, William, su her esposo sons, vive, su Taj hijo and vive, Balik, Tash y and her Balik, y parents, sus Lillian and padres, James, Lillian y and her James, y brothers, sus Philip y and Charles y Kenneth. This came as a great shock, I believe, Esto fue algo muy as she sorprendente, was so creo yo, young y and ella passed ella away estaba very muy joven unexpectedly y yesterday. falleció sin esperarse ayer. I would also like us También to me adjourn gustaría levantar today la sesión el in día de hoy memory of a en good memoria friend, de un buen Sheila amigo, Epperhart. Sheila Sheila Epperhart. passed away on Sheila Friday falleció after el a viernes 6-year battle después with de breast un cancer, and she was luchar only por 6 años 45 years contra old. Sheila was born in Los cáncer del seno, Angeles tiene and 54 lived in años. Baldwin Ella Hills nació and then en later in Los San Ángeles, creció Pedro. en Baldwin She Hills, graduated luego from en San San Pedro se Pedro graduó High de la School in preparatoria de San Pedro en 1945 and went on to earn her 1945 y master's recibió at su Cal State. That maestría doesn't en seem Cal right. State. Cal State Dominguez Hills. She was a Dominguez teacher Hills at Taper Avenue fue School profesora en for la 21 primaria de Taper years, Avenida por and she 21 was años my y niece Karina's very first kindergarten teacher. era Sheila was a profesora de very mi active community sobrina member. She was Karen involved with the de Girl kindergarten Scouts. She was a y troop estaba leader. involucrada con Boy She was a member of Scouts, the Lions Club líder of de San troops de Pedro, Lions Club and served on the board of directors fue of miembro de Temple la Beth junta El, directiva where de she was Temple also Beth a El, donde religious también teacher. era profesora She was a very religiosa. compassionate Tenía person mucha and cared compasión so much about children and mucho a los animals niños, and animales, touched the y lives of many, las vidas de certainly as a teacher for 21 como years, the profesora por hundreds 21 años, of de cientos y students cientos de that estudiantes Sheila que Sheila influenced and impressed and ayudó really influenció. touched. Her influence will live Su influencia forever. vivirá para siempre. Sheila is survived Sheila, by her husband, another su very good esposo friend y of otro mine, buen Doug amigo mío, Epperhart, who is a president of the Coastal San Pedro presidente Neighborhood del Consejo Council. de la Comunidad de She San leaves Pedro. two young Se quedan daughters, dos Amy and niñas, Emily. Amy y She Emily. leaves her mother, Sonia Grossman, her sister Janet, and her brother Ethan, hermana as well Janet as y su nieces, hermano friends, Ethan, colleagues, and amigos, neighbors. colegas y vecinos. A memorial service will be held today at El 3 at se Temple llevará a Beth
Bethel las tres in en San Temple Bethel Pedro, en San and her Pedro. family Y has su asked that pedido donations could either be made donaciones pueden to ser the enviadas Temple Bethel Sanctuary Fund or the al Susan fondo de Temple Komen Breast Bethel Cancer Foundation. o la Sheila will Fundación de really be Cáncer de missed. Seno Susan Komen. La extrañaremos bastante. Thank you.
Gracias. Mr. Parks. Señor Parks. Thank you, Mr. Chair. Señor I'd like Presidente, to me ask that we gustaría pedir adjourn in levantar la memory of sesión en memoria Aaron de Calvin Aaron Ward, Calvin was a Ward, religious leader and líder also a religioso y builder of también churches. construía He built churches iglesias, construyó iglesias throughout the South in Florida, en North el and sur en South Florida, Carolina, Georgia, norte y sur Tennessee, and Carolina, Alabama, establishing a total of 8 churches. Alabama y The Tennessee. first church he Construyó built was on the 18 campus of the iglesias. La Oakwood primera College iglesia se construyó en el in Huntsville, Alabama, the only historical de- black en college Alabama. created by the Seventh-day Primer Adventists. colegio creado por Dr. Ward personally Adventistas baptized such séptimos. entertainers as Little Richard and Bautizó Clifton Davis, Clifton and he served as a actores leader of the como Little Oakwood Richard, College entonces también fue Church líder for de la 21 iglesia Oakwood consecutive College por years, 31 where años he raised consecutivos. the membership from 300 La membresía to more creció de than 300 a más de 2,400, which was the 2.400. largest Ese black fue Adventist la iglesia adventista más congregation in the grande nation. en la He viewed nación. his greatest accomplishments Sus are the más people that grandes he logros son las attracted to the personas church. que He led churches both in Los atrajo Angeles a la and San comunidad de Diego. He was iglesias en an Los LA Ángeles y San native. Diego. He died at the Nació age en of Los Ángeles, 78 falleció a la edad de in 78 Huntsville, años Alabama, en Huntsville, on Alabama. April 29, El 29 de 2004. abril 2004. His viewing was held on May 6th and 7th at Angela's Funeral Home. He leaves his wife of Su 55 esposa years queda and 6 55 años children. y 6 niños. Mr. Weiss. Señor Weiss. Thank you, Mr. Gracias, President. señor Colleagues, I ask presidente. that you Colegas, join pido me que in adjourning in acompañen memory para levantar of la Tommy sesión en Farrell, memoria de who Tommy Farrell. had a long and distinguished career Tuvo as una an carrera actor, distinguida y larga dancer, como and actor, comedian, bailador y who passed away comediante. on Falleció Sunday, May 9, el at the age of domingo 9 de 82. mayo a la edad He de is survived 42. by his wife of Su 43 esposa years, de Bobby, 43 años, his son Bobby, and vive, daughter-in-law, su Mark hija Farrell y and su Mary Donaldson nuera, Farrell, his daughters Aaron Farrell, sus hijas Ellen Aaron, Farrell, Ellen and Kathy y Meidel, Kathy, and 3 grandchildren. tres nietos. He had an extraordinary career, Tuvo una gran which carrera was jump-started by the extraordinaria, fact that his cual mother, nació Glenda por el hecho Farrell, de was que su mamá, also Glenda Farrell, a también star on the Warner Brothers lot. era una And actriz en from el Warner the 50s Brothers through the de los 50 1980s, a los he 80. co-starred or featured in hundreds and hundreds of television Son shows, diferentes many shows of which I'm de sure you televisión. all would have heard of. He will be missed by all and his friends at the Los Motion Picture and amigos Television en Hall. la familia de Mr. películas Villaraigosa. y televisión. Señor Villaraigosa. President, members, Gracias, presidente, miembros. I'd like to adjourn Me in gustaría memory levantar of esta sesión en James memoria de Beckham James Sr. Beckham Sr. He passed away on Friday, Falleció May el 7th. viernes 7 de mayo. Jim Beckham was Jim born in Beckham nació Burbank en on Burbank March 10th, el 10 de 1938. marzo de He was 1938. raised in Glendale and Creció en graduated Glendale, se from Hoover High graduó de la School. preparatoria He Hoover. attended Glendale College, Fue al colegio de USC, and Glendale, Cal State LA, USC, earning Cal a State LA, bachelor's degree in recibiendo un business. título de Jim met his licenciatura en wife negocios. Kay on a Se blind casó date con su and were married esposa in Kay. 1960. Se casaron en He's survived 1960. by Kay and their 4 Kay children, y sus 4 Jim, niños Cynthia, viven. Tammy, Jim, and Lori, Cynthia, and their Tammy y 7 Lori y sus grandchildren. 7 nietos. Jim was a long-time Jim volunteer and fue community voluntario leader mucho in tiempo Eagle de la Rock. comunidad en He Eagle served as Rock. director, Fue secretary, director, vice president, secretario, and 4 terms as vicepresidente y president 4 términos of como the Eagle Rock presidente Chamber of de la Commerce. Cámara de Comercio de He was Eagle also Rock. on the board of También era directors of the miembro de la junta Northeast directiva de YMCA Northeast and the LA YMCA County y Heart LA County Association. Heart In Association. recognition of En his service reconocimiento to de su Eagle Rock and servicio the a city of Eagle Los Rock y a la ciudad de Angeles, Los his Ángeles. name is Su on the nombre wall of está honor en at la the Eagle pared Rock de City Hall honor building, en el edificio where my office del is. Ayuntamiento de Eagle Jim Rock. loved Nuestro history and was Jim amaba la particularly historia y interested in World particularmente le War interesaba la II, Segunda loved Guerra to play Mundial. golf, and he Le gustaba jugar participated golf y often in the participaba muchas Northeast veces en LAPD Celebrity Golf Tournament. The Tournamento Beckham de Memorial golf de Los Ángeles, Education en el Parque Scholarship Fund Policial. has been established for seniors from Eagle Rock Se High ha School who establecido plan to pursue un fondo a para career in personas de teaching, tercera edad, and los que contributions to quieren the scholarship fund can be made care of llevar the a Eagle cabo una Rock Chamber carrera of Commerce. de profesor. Jim was one of those people Jim era el tipo de persona that over que the years, a través de los años, my 10 years in public mis 10 life, años en vida that pública, when you que run for cuando office te postulaba or you para have a project posición para ser or elegido just an por- issue that you want to rally the community ser around, electo you o went to crear Jim and Kay Beckham, and they would que la rally that comunidad
community. They'd work participara, iba effortlessly a hablar con in ese a way señor, that ibas atrayendo a la comunidad made you de una manera que very proud to say that siendo you muy were a dear orgulloso friend. decir que And era so, un in his amigo memory, I'd estimado like to de él en adjourn. memoria del museo que se levanta esta sesión. Mr. Ludlow. Señor Lalo. Thank you, Mr. President. Colleagues, the journey motions are always Estas tough, peticiones de especially votación when son you difíciles, especialmente have some cuando personal recollection. And then memoria I know a personal. number of you brought Yo in sé some que very muchos de tragic ustedes presentaron situations where situaciones you've bastante lost, trágicas donde perdieron, we've lost young people. hemos perdido jóvenes. This one's particularly tough for me. This is particularmente Trayvon difícil para Taylor. mí. Este es Trayvon Taylor. Trayvon Trayvon was one of the
standout uno de kids on los my Little League niños baseball team. en mi equipo who, de liga pequeña. Saturday was El sábado shot fue and killed by an balaceado y asesinado AK-47. por una ametralladora And AK-47. He touched my life in many ways. He Me conmovió mi vida y tocó mi vida en was muchas one of those maneras. kids that, Era uno de esos you niños think que about having Fernando here today, piensa en was Fernando. destined, I have no doubt, Tenemos a Fernando aquí, él destined tenía for ese tipo de greatness destino, as destino a para hacer grandes cosas baseball player. como un jugador de béisbol. His grandfather, Bill Taylor, Su is a abuelo, legend Bill in Taylor, South es LA, and I leyenda en know su Los Councilmember Ángeles, Parks aquí is en going to say a Concejal few Parks words. va a Both decir unas cuantas Councilmember and palabras, I Concejal got a Parks chance y yo to go tuvimos la visit with the oportunidad de family visitar con yesterday, la but familia ayer. if you call Daryl Pero si Strawberry today and uno you te ask muestra el him día de hoy y le who pregunta made uno a difference in your quién life, hizo una diferencia en su vida, it'd be Coach Bill Taylor. sería el entrenador Bill Taylor. And in the absence of En la Trayvon's ausencia dad, de el papá de Trayvon, Bill Taylor Bill became his Taylor dad. And fue su padre. Saturday was El sábado doing the unheard of thing of sitting on his front él porch. estaba haciendo lo que algo increíble, que es I wanted to sentarse just kind of en su hold this balcón. up, and I hope that Quería people mostrar out esto, there espero que can las see it. personas puedan ver esta fotografía. I know the camera's Yo going sé to que try las their cámaras van a best to tratar zero in, but de this is tomar Trayvon here, una just to the toma to cerca de the Trayvon, aquí left está, of me. a la izquierda, And, aquí. we had just won our Y first acabamos de All-Star ganar nuestro game in the history primer of South Los juego Angeles. de This is 2 years multiestrellas ago. en Los Ángeles hace 2 años, ¿sí? Trayvon was an Trayvon interesting kid. era un He niño muy interesante. grew up on West 59th Place, Creció and if any of en you have West been around Harvard 59, Park, si algo se I ha ido al remember Parque when Harvard, recuerdo cuando council member was police chief. He did just concejal about ahora everything he era could jefe to de help these policía, kids hizo on todo this lo que little podía league para ayudar a esos team. niños en esta liga And Trayvon, de niños y his Trayvon, brother su Malon, hermano Malon, who's just a few minutes older than him, hace unos cuantos minutos antes que could make you laugh at the most los ridiculous hacía things. reír a las cosas más ridículas. And I'll never forget, Nunca olvidaré the kids were que kind los of niños ribbing me me estaban because they'd heard that I had diciendo played porque baseball. ellos And habían escuchado que yo había jugado béisbol. Trayvon said, Trayvon dijo, you know, then there's hope for short people, right, hay coach? esperanza para And personas I remember de that baja moment estatura, well. ¿verdad? Alrededor, y recuerdo I ese wanted to momento just say claramente. Quiero to decirles Bill Taylor a Bill and Taylor to Fred Thomas and his y a coach Fred Dwight Thomas y a su Thomas that entrenador, Dwight Thomas, que we will always love Trayvon. siempre amaremos a We Trayvon. thank him for Damos las all the gracias joy por that he brought todo, into so many la alegría que lives trajo and muchas for vidas trying to por beat the tratar odds. He mejorar really su did. vida. He really did Lo try hizo, to lo beat hizo, the trató odds. de mejorar su vida y salir adelante. He's another young Nosotros, casualty in this ruthless, unfortunate cycle of joven en violence. este ciclo de And I violencia, just desafortunadamente. Y ask that each and every day pido that we're up here, cada we día que continue to estamos think aquí, about que these continuemos kids, and pensando en estos that niños even y if, que aún si you hear that they se were escucha associated que with a estaban gang, or their asociados con una brother pandilla o was, su hermano, some of these alguno de kids estos niños who have very few people to que look up tienen muy to pocas personas are como just doing what comes mentors, natural to try to hacen be lo safe. natural And para tratar de Trayvon's estar problem seguros y may el have problema turned de out Trayvon that to have protection quizás to era walk de to que school, no tenía he protección was para willing caminar to a la lend his escuela. name to a couple of guys. Él quiso prestar su But I nombre know a that varios Trayvon, niños, pero yo sé que that could Trayvon steal a base, that had a podía rocket robar from una base home plate en to el second béisbol, base, como and it could una make a cohete room full of de guys segunda, crack up tercera y un laughing grupo de because he was so bright and so niños articulate. riendo porque So era I know, muy Chief, listo you y wanted muy to, excuse me, intelectual. Councilman, I go Jefe back to our concejal. days dealing with the league. Appreciate that. Gracias. I had an opportunity to go to Tuve the la house oportunidad de yesterday, ir and a the two esa things casa that were ayer y las dos remarkable cosas que eran outside and the driveway in the sorprendente front of the house fuera en must la have been cochera over enfrente de la 50 casa bullet había más de holes, había and más de a 50 car sitting hoyos in de the balas. driveway and in the front of Los the house carros where en this la young cochera man was sitting. enfrente de la casa en And then este what was justo estaba remarkable when sentado you y came también lo inside is you sorprendente saw cuando about entró a uno dozen adentro bullet se holes that got miraban como inside, 12 but they had balas the que largest cuando number adentro of tenían trophies I've ever seen other una than gran cantidad de trophy trofeos shop. That que he visto, the además de los coach, que se ven en having la tienda. trained El entrenador había entrenado Trayvon a and his two Trayvon y a brothers, sus dos and also hermanos y the coach también was quite a el entrenador baseball también player. era So they jugaba had, and béisbol, por also lo tanto the
coach's wife also Mi was esposa an Alex Lord athlete. So también all era of these atleta, con trophies todos are the estos first things trofeos, that you see in the era lo house. primero que se While I veía was en la visiting casa. with them last Muchas night, I asked the visitaba con él grandmother anoche, le just to write me pregunté a la down a abuela que couple me of things escribiera that unas she cuantas thought cosas que about ella Trayvon, and this is what she wrote. She pensaba says mucho he's en eso, born escribió que January the nació 8th, el 8 de enero de 1988. los So he had 88, 15 long years 15 in the años city of largos Los en la ciudad de Angeles. Los Ángeles. He loved baseball Amaba el and béisbol basketball. y He básquetbol. had received Había awards recibido for premios achievement in writing por and some academic escritura progress. y progreso académico. Trayvon had Trayvon received había many recibido trophies in muchos baseball. trofeos en He béisbol. was chosen as a leader in a Lo escogieron Chance for como Children líder organization, en una formerly organización Boys oportunidad para niños, Watch Camp. previamente Boys Watch Trayvon was a Camp. quick Trayvon learner that aprendió loved to work rápidamente, with amaba younger trabajar children. con He niños attended and más worked with the youth chicos groups at Christ Lutheran Church, y también trabajaba where he con was grupos de a jóvenes reader en Christ of the Lutheran Church, Scripture. donde leía Trayvon la was a lectura. lovable and Trayvon determined era young man. un niño He con mucha attended the determinación Institute for y Maximum Human Potential School, mucho where he was well cariño liked. para todos. Iba a la escuela donde muchos de ellos lo querían. Gracias. Madam Clerk, please Señora, call the roll. tome lista. Thank you all very much. This meeting is adjourned.